some of her, journey, professional journey within Nepal and global. I think she also worked in Malaysia or somewhere. I just couldn't recall it. I guess Malaysia. And she is not only best chartered accountant. She is a good mother with 2 kids. She is a good daughter, good citizen, good human being, good wife, and her husband is also a chartered accountant, Mr. Shankar Kharel. He was also with our firm when he was doing articleship. And coincidentally, let me tell you, Shankar Kharel, I guess, is the first president, founding president of NCASA. You might be interested. And I talked to him this morning. Maybe next week or so, on our regular weekly Sunday Learn Day Fun Day program, he will also be coming to encourage you. I've requested him, and he said, "Okay, sir, I'll come." So this is all about the information, and we have 3 things going on to be concluded today. One is essay competition that we announced, I think, 3 weeks before. The result has come out. Many chartered accountants have contributed. You may be surprised to know those who are interested in writing, creative writing. They showed up saying that we'll help you doing evaluation. They did it independently. Then there is another lady, chartered accountant, Saira Pokhrel. She again independently, like what you call is merge all the scores. The evaluators are basically, there are 4 people, namely Kailash Joshi, Abhin Rajbandari, Vishnu Belbase, Gopal Pageni, and Sri Prasad Bandari. 1, 2, 3, 4, 5 people. And Saira did the coordination job. So kudos to them, and we are thankful to them. I think you should all thank them for their great job. And there were 22 participants who submitted essay, and they all were good. Actually, when we formed a group of evaluators, judges, we conducted one orientation and training, guided by a very known, literary person. He guided all of us. I was also in the session. So out of 22 people, we have taken 5 winners. 5 winners. So that name will be announced at the end of today's program. I request the host and organizer to please keep it in your menu to announce the winner's name, and also thank all the judge panel members. That's one. Another one is we had announced one competition, in fact submission, reading Companies Act or BAPIA or any other act, mainly Companies Act as a basic, the minimum, and finding out superseding provisions. Which provision supersedes which another provision? So 2 girls, 2 students of CAP 3, they have done a great job. Susmita Pandey and Anjali Karki, I think. And there was some correction to be made. Then I asked them to correct. Now I think Susmita has corrected, and Anjali, I'm not sure. We have to check it. So for now, Susmita has won the prize. The prize is the reward. The award is that she has already got scholarship for CAP 3 law courses, law classes, online classes, being provided by
CA Pramod Burji. You have met him earlier session. So she will not have to pay anything. Actually, CA Pramod has been so, kind to me. I requested him, I'll pay it from the foundation. Then he said, no, sir, I also want to contribute. I'll only provide 100% scholarship to Susmita. I congratulate Susmita Pandey for that. And I thank you. I thank Pramod Burji, my very favorite student and a friend, very successful, very deserving, and very performing chartered accountant. So I thank Pramod again, and I congratulate Susmita. She has, I think, already done the formality and she has started taking classes. These are two things. This essay announcement will be done soon by the organizer. One more thing, last time I had announced you all to find out, collect, summarize 300 technical words being used in auditing, send it within 3 days, and also explain any 30 words out of those 300 words briefly. We have received only one such submission, and there are 300 words came within the deadline, but the one who submitted has not included 30 explanations. I think I would like to keep it open for a week again. I request you all. I don't know how much we have understood the importance of, understanding or knowing technical terms, especially in auditing, law, accounts, maybe IT, accounts, finance, costing, and they are almost same. So in the 4 or 5 field, when I say law, it also includes taxation. Let me repeat again. If you want to interpret, explain, any particular concept of any subject, unless and until you know the technical terms rightly used, politically correctly used technical terms, chapter to chapter, concept to concept, subject to subject, you cannot explain it. You cannot convince the evaluator or your examiner. So let me check number been added. I don't know, Pragati, what is she saying? Anyway, just a second. Without that, you can't really express yourself. Let me emphasize once again on the importance of knowing, using, and referring to the technical words. Please give importance to it, value it, and benefit. Because only one person out of those 100 plus people have submitted the 300 words. Maybe you didn't get much time. You didn't get much time, or you didn't value to it. That's something not pleasant, at least for now and to me. Because you all are saying, sir, we don't have much things to do. So due to COVID and lockdown, we all are at home and no examination coming up. And we are fed up reading the same thing. And I have given you such an interesting and useful tips and task. I request you all again, once again, please do it again and take one more week and submit it.
because technical words, you'll realize it. Those who have not been able to pass last time or 1 or 2 attempts, and they should understand it more and better, easier, more stronger than the fresher ones. Because if you think you had done well, it couldn't click or crack, then that is one of the reasons. Not using the technical terms, not using technical terms. Not using technical terms is one of the reasons why you failed, if you have. And when you appear next time as a first timer or as a repeater, whatever, you again are going to, face the same issue. Unless and until you use exact technical terms, you are not going to, excel. You are not going to get good marks. That's one I wanted to emphasize. And let's keep one more week open for this. Today, I just have a small topic to talk about, to deal on, and to share with you, because it's already 5:30 and Bipin is about to join in a couple of minutes. I'll take just 7 to 10 minutes maximum. I have been asked to talk about power of habit. Power of habit. When we say power of habit, give me a minute. When we say power of habit, it's a positive connotation. It simply means that habit has a power. Power is a such positive tool we all use. We all have some or other power. Let me tell you one simple thing, very interesting thing. We have so many powers: language power, thinking power, physical power, mental power, relationship power, so many kind of power, basically. And if you ask me, I've been reading books on power for a long time. I have a very good collection, maybe 30, 40 titles. There are so many powers. Anything can be power. Power of contacts. If you know so many people, that could be a power. Power of knowledge, power of mind, or power of subconscious mind. Anything has a power. Anything can give you a power. And those who don't have, those who think they don't have any power, the last resort power is a perceived power. Perceived power. Perceived power is, you don't have a real power. I don't have a real power, but I can give an impression to someone that I have a power. So that works in many fields, in business, in relationship, in diplomacy, in anything like that, but not in CA education, by the way. Don't go for that. Because here, somebody looks to have power of knowledge or memory or power of, say, concentration or power of focus, is not going to, unless you have that one, is not going to help you. Just you look like a studious person, you look like intelligent, you look like, a good performer, doesn't help. You should be in reality. So perceived power doesn't work here. So power of habit. What is the habit after all? Habit means something you have been doing repeatedly, or you cannot stop yourself from doing that. You can't stop
doing that. You are bound to do that. You are compelled to. You are forced to. You are what you call is obsessed to or addicted to in a very negative or kind of strong term. That is habit. If you remember, and if you have the first session, opening session, first maybe 1.5 months before session, participants here, let me remind you, I had mentioned about how we develop habits. We develop habits knowingly or unknowingly. Who wants to be habituated in taking alcohol? Who wants to be habituated in, logging into social site for hours? Nobody wants. Even those who are doing it, they also don't want. If you are habituated in something which you don't want, that is also habit. And I ask you, and I challenge you, or I request you, go home and think, what are the habits you have developed knowingly? Okay. There must be something. You have something, some habits, I have some habits that we develop knowingly. Or somebody help you develop, your parents, your teachers, or your guide, or your principal, or your employer, or your mentor who help you develop. But you never noticed it. That is quite possible. But at the same time, there must be a few habits that you have developed knowingly. Let me tell you how to develop the habit. See, there is a loop, there is a circle. You enter from one point consciously, knowingly. If you want to become a chartered accountant, giving a simple, understandable example, then you need to develop few habits. If you remember, somewhere in the previous sessions, I had mentioned about the few habits, few skills you need to develop as a habit that is required to perform better in your studies. One is sitting at one place quietly, peacefully, constantly is the first skill you need to develop as a habit. Second is opening a book or notebook and reading or writing. That is second skill you need to develop as a habit. Third is understanding what you read or what you write, what you listen, what you watch. These days you also study through YouTube or any video or any audio, books and writings and all that. That is another one. The fourth one is first sitting, then reading, then understanding, then comes memorizing, storing. There has always been a debate in the academia. Which skill is more important in learning, education? Is it understanding or analyzing, or is it memorizing? Just give me a second. Prakriti is calling. Give me a second. Hello?
Prakriti. I'm sorry. So Prakriti was online and she just confirmed that she is joining at 6:10. Okay, Santosh? So that is another skill that you need to develop as a habit. And in academia, what we need the most is memory or the analysis. And there is another third group that says both are important, because to analyze you need some data and information that you need to remember, and if you have nothing as input or nothing as useful analytical outcomes, what you will remember has no importance, no use. So both are important, and moreover for CA students both are equally important. That is another one, the fourth skill. The fifth one is expressing in the exams. As we all know, CA is a traditional examination system where examinations are done pen and paper. So we need to be very expressive and we need to be able to write in the flow. These 5 skills you need to develop as a habit. Now you can evaluate yourself. So in which things you are well habituated, well habituated. You need to evaluate. If you haven't developed a good habit on all these 5, better you start developing it. So how to develop it? Actually, you have to have a routine. You have to have a routine and you have to have a set reward. So you make a routine and you frame a reward in your mind. So that reward will help you stick to the routine. I said again earlier that it's about repetition. It's about doing again and again and again and again. Then it gives us some, cue or information or some clue or some, the outcome. Then again, it insists us, it basically, what you call is, motivates us to again repeat the routine, the same task. Then the whole cycle goes on, round and round. The thing is, in our mind, we can have only limited things. With the practice, we can expand, but still it is limited. Somebody does 15, 20 things, somebody does 1 or 2 things, but 15, 20 is the limit for him or her, and then 2 or 3 is limit for him or her. But there is a limit. So when our things are within the limit and we are occupied, our mind and brain is occupied, and that occupied items are the habits or the skills which are not good for us, then we have to replace from useless to useful. We have to implant, or we have to enter the useful things and replace the useless things to keep the space available for useful things that can be practiced again and again repeatedly and make a habit. So pick up these 5 things as I mentioned earlier and develop as a habit.
when you enter into these 5 things, practice repeatedly, then if you have some other habit, okay, which are not in line with your objective, then it will replace them. These habits will replace them and you will develop the good habits. So this is a loop, this is a cycle. That's how you can develop habits. So habit has really good power, and then you can use that power to achieve your goal. I think Bipin is already there. So I would like to conclude here, and I will be again available at the end of the session when you announce awards, rewards, prizes. Anyways, that 300 auditing technical awards submission is still open for another 1 week. With this, I would like to conclude here. Find out, make sure what are your habits. You know which habits are good for you and which habits are not good for you. If you think your habits are not good for your destination or goal or your target, then develop the good habits that will replace the bad habits, and your mind will be occupied only good habits, and that will lead you to success. And the best way out, the only way out is repetition, practice, routine. You like it or not, you keep doing it. More and more you do, you start liking it. More you like, then more you do, then it becomes a positive cycle. All the best to you all. Another program will be announced soon for the next week. And there is one advice from Susmita that she wanted someone as expert. She has also recommended Vaibhav Neopaneji, so he is a good trainer on how to cool down mind and focus and concentrate. We will discuss and announce that kind of program soon. With this, I would like to thank all of you for patiently listening to me, and also the organizer and the host. I'll be there. Let's welcome Bipin here now. Thank you for your valuable words, sir. As sir already mentioned, habit do have power. कुनै पनि कुरालाई हासिल गर्नु छ भने त्यो कुरालाई पाउने चाह जति छ त्यो भन्दा धेरै मेहनत गर्ने ह्याबिट हुनु पर्यो. If we do so, nothing is impossible. अब भने म सीए विपिन तुलाधर सरलाई हामी माझ आफ्नो कुराहरू राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु. विपिन तिमिल सिन्हाजी. यहाँ विपिन तिमल सिन्हा सर. हामी सबै आतुर छौं यो जान्नको लागि कि कसरी चाहिँ हामी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्समा पनि धेरै मार्क्स ल्याउन सक्छौं त. Now you may proceed, sir. Mic is all yours. Thank you. Hello, namaste. मेरो नाम विपिन तिमल सिन्हा. आजको यो सेसनमा म इफेक्टिभ लर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ र हाइएस्ट मार्क्स कसरी सेक्युर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केही आफ्नो पर्सनल नलेज र भ्युजहरू सेयर गर्न जाँदैछु. फर्स्ट अफ अल त हरिकुमार श्रीवाल सरलाई, सरको फाउन्डेसनलाई र एन्कासा अर्गनाइजिङ टिमलाई म यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र अब सिधै प्रेजेन्टेसनतिरै सेयर गरौँ न. यहाँबाट हजुरको शेयर अप्सन होला सर, अनि त्यही शेयर अप्सनमै गरौँ भने ठ्याक्कै आउँछ हजुरको. ल ओके सर. आइरहेछ? आछ. ओके, थ्याङ्क यू. अब मैले चाहिँ खासमा इफेक्टिभ लर्निङ स्किल्स हुन्छ होला भन्ने टपिक सोचेर गइसकेको थिएँ, तर ठिकै छ. ओभरअल म कसरी मार्क्स सेक्युर कसरी गर्ने, हाइएस्ट मार्क्स सेक्युर कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि यही भित्रबाट सबै कुराहरू कभर गर्नेछु है त. यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कति पढ्नुभयो अथवा कति मार्क्स सेक्युर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको रिजल्ट कसरी पढ्नु भएको छ भन्ने कुरा ओभरअल तपाईँको जजमेन्ट चाहिँ रिजल्टमै बेस हुन्छ होइन. अब तपाईँले राम्रो पढ्नु भएको छ तर पनि त्यो रिजल्ट सेक्युर गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले राम्रो पढ्नु भएको छ तर पनि तपाईँले मार्क्स सेक्युर गर्न सक्नु भएन भने लास्टमा चाहिँ त्यो ओभरअल जजमेन्ट चाहिँ त्यही तपाईँको पढाइ पुगेन भन्नेमै हुन्छ. तर रिजल्ट एचिभ गर्नको लागि तपाईँको लर्निङमा भन्दा पनि अरू कुरामा पनि डिपेन्ड हुन्छ. जस्तै तपाईँले कसरी आफ्नो एन्सरहरू एक्जाममा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ,
तपाईँले टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टहरू कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूले पनि ओभरअल तपाईँको रिजल्ट एचिभ गर्नको लागि त्यो कुराले पनि धेरै इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ है त। सो तपाईँले लर्निङमा भन्दा पनि तपाईँले धेरै पढेर पनि अरू कुराहरूले तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले रिजल्ट एचिभ नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो अरू पनि चान्सेस छ कि तपाईँले पढाइको मात्रै होइन कि अरू पनि कुराहरूले तपाईँलाई इफेक्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा एउटा हुनसक्छ होइन। अब कसरी पढ्ने भन्ने कुरा आउँछ सुरुमा त। अब रिजल्टको लागि त मेन कुरा भने त पढाइ नै हो। अब कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईँको युनिभर्सल प्रिन्सिपल, अब यसरी नै पढ्यो भने सबैजना पास हुन्छ अथवा यसरी नै पढ्यो भने सबैजना फेल हुन्छ भन्ने कुनै पनि युनिभर्सल प्रिन्सिपल चाहिँ हुँदैन। सबैको आफ्नो आफ्नो चोइस हुनसक्छ, आफ्नो आफ्नो प्रिफरेन्सेस हुनसक्छ होइन। कसैले म अब चिच्याएर पढ्छु भन्ला, कसैले बसेर पढ्छु म भन्ला, कसैले दिउँसो पढ्छु भन्ला, कसैले राति पढ्छु भन्ला। त्यो तपाईँको पर्सनल चोइसहरू हो। त्यसलाई तपाईँले केही पनि चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन। तर तपाईँले जसरी जुन प्र्याक्टिस फलो गरिरहनु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा ह्याबिट बनाउनु पऱ्यो क्या। ह्याबिट बनाउनु पऱ्यो, रुटिन बनाउनु पऱ्यो र त्यसलाई रेगुलरली तपाईँले फलो गर्नु पऱ्यो। तपाईँले पढाइको लागि रुटिन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आज जति टाइममा पढ्नु भएको छ, जतिखेर पढ्नु भएको छ, भोलि पनि त्यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्दै जानु पऱ्यो होइन। अब म चेन्ज गर्छु भने तर फेरि एक दिन एक टाइममा पढ्ने, अर्को दिन अर्को टाइममा गएर पढ्ने भयो भने तपाईँले काहीँ न काहीँ गएर त्यो टाइमिङ मिसम्याच हुन्छ अनि तपाईँको एक दिन दुई दिन त्यहीँ लस हुन थाल्छ कि। त्यही भएर एउटा रुटिन बनाउनुहोस् अनि त्यही अनुसार रेगुलर पढ्दै जानुहोस्। यही बेसिसलाई फलो गरेर मैले रिजल्ट एचिभ गर्छु भन्ने चाहिँ युनिभर्सल्ली यसरी गऱ्यो भने चाहिँ पास हुन्छ भन्ने चाहिँ केही पनि हुँदैन। सबै आफ्नै डिसिजनमा बेस हुन्छ है त, आफ्नै प्र्याक्टिसमा बेस हुन्छ। वान साइज डजन्ट फिट अल भन्छ नि, त्यो सेम कुरा हो। तपाईँले जसरी पढ्नुहुन्छ त्यो कुराले अरू कसैले त्यही प्र्याक्टिस गरेर रिजल्ट एचिभ नगर्न पनि सक्छ। र तपाईँको प्र्याक्टिस नै तपाईँको लागि मात्रै फिट हुन्छ। अनि यहाँ अर्को एउटा पिक्चर मैले सेयर गरेको छु। यसमा के भनेको छ भन्दा सुरुमा तपाईँले जब पढाइ स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि यसमा तपाईँले ग्रिन पार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा के भनेको छ भन्दा थिङ्स यु रियलाइज यु नो, तपाईँलाई के कति कुरा थाहा छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हरियो पार्टले डिटर्माइन गरिरहेको छ होइन। अनि तपाईँलाई थाहा छैन, मलाई यो कुरा थाहा छैन भन्ने कुरा थाहा छ कि, थाहा छैन भन्ने थाहा छ भन्ने कुरा रातो पार्टले डिभाइड गरिरहेको छ। मलाई यो कुरा थाहा छैन भन्ने पनि थाहा छैन भन्ने पार्ट चाहिँ येल्लोले डिटर्माइन गरिरहेको छ कि। भनेपछि तपाईँलाई थाहा छैन भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भनेपछि धेरै कुरा थाहा छैन भन्ने पनि थाहा छैन क्या तपाईँलाई। यो कुरा चाहिँ येल्लो पार्टले डिटर्माइन गरिरहेको छैन। थिङ्स यु डोन्ट रियलाइज द्याट यु डोन्ट इभन नो के भनेपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो पढाइ गर्दाखेरि भने यो ग्रिन पार्टलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्दै जानु पऱ्यो अनि रेड पार्टलाई म्याक्सिमाइज गर्दै येल्लो पार्ट चाहिँ घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अब न्युमेरिकलमा तपाईँले पढ्दाखेरि एउटा कुनै पनि रिसर्चले देखाएको के अरे पिरामिड म सेयर गर्दैछु होइन। यसमा चाहिँ एभरेज रिटेन्सन रेट कुन हिसाबमा पढ्यो भने चाहिँ कति स्टुडेन्टले रिटेन्सन गर्न सक्छ भन्ने कुरा सेयर गरेको छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले कुनै लेक्चर लिनुभयो अथवा रिडिङ गर्नुभयो भने 10% भनेको छ, अडियो भिजुअल हेर्नुभयो भने 20% भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले मेन कुरा हेर्नुपर्ने भने चाहिँ प्र्याक्टिस डुइङ 75% देखाइरहेको छ नि। यसमा चाहिँ तपाईँले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो त्यति नै तपाईँको नलेज बेस डेभलप हुँदै जान्छ र त्यसले तपाईँलाई ग्रो गर्न एकदमै सजिलो बनाउँछ। सो तर पढ्ने मात्रै होइन कि तपाईँले लेखेर गर्नु पऱ्यो कि, त्यो कुरा पनि गर्नुहुन्छ, त्यो लेख्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा तपाईँलाई रिटेन गर्न धेरै सजिलो बनाउँछ है। अब न्युमेरिकलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा सुरुमा कुनै पनि नयाँ कन्सेप्ट लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले क्वेसन बेस्ड नलेज होइन कि कन्सेप्ट बेस्ड नलेज लिनु पऱ्यो कि। तपाईँले कुनै पनि नयाँ सब्जेक्ट पढ्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि नयाँ टपिक पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले त्यो कन्सेप्ट त्यसको नलेज के हो त्यो मेन कुरा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या। अब तपाईँले क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला, यो क्वेसन आउँछ त्यो क्वेसन आउँछ भनेर गर्दै जानु होला होइन। 100वटा क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईँलाई 100वटै आयो भने 101 नम्बरको क्वेसन आयो भने तपाईँले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ क्या। तर तपाईँले इनकेस तपाईँसँग त्यो जुन क्वेसन छ त्यसको कन्सेप्ट छ भने चाहिँ तपाईँले जस्तो पनि क्वेसन फेस गर्न सक्नुहुन्छ क्या। सो तपाईँले नम्बर अफ क्वेसन्स भन्दा पनि कन्सेप्ट तपाईँसँग क्लियर छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ एक्जाममा जस्तोसुकै क्वेसन जहाँबाट आए पनि तपाईँले फेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा भयो। अनि अर्को अब तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ एउटा
आरटिपी सजेस्टेडहरू प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो होइन। अनि बुक्सहरू जुन पनि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ, तर एउटा चाहिँ बेस्ट बुक मान्नुहोस् तपाईँले आफूलाई। यो बुक चाहिँ म बेसिक जति पनि कुराहरू छ यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्छु, ल एडिसनल छुट्टै बुकहरू लिन्छु होइन। अनि बेसिक बुकबाट चाहिँ सबै सल्युसनहरू एउटा कपीमा गर्नुहोस् र त्यसलाई डाइरेक्ट क्वेसनसँग लिङ्क गराउनुहोस्। तपाईँले कपीमा पेज नम्बरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा टेबल अफ कन्टेन्ट जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा बुकमा यो पेजमा यसको सल्युसन छ भन्ने कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँलाई पछि रिभिजन गर्ने टाइममा एकदमै सजिलो होस् के। तपाईँले पछि के हुन्छ रिभिजन गर्ने टाइममा भने क्वेसन भेट्यो भने सल्युसन भेटिँदैन, सल्युसन भेट्यो भने क्वेसन भेटिँदैन। र यो प्रब्लमलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो रिफरेन्स नम्बरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बरहरू राख्नुभयो भने ट्याग गरेर यो क्वेसनको सल्युसन कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ल हेर्न सजिलो हुन्छ रिभिजन गर्ने टाइममा है। अनि अर्को कुरा भने तपाईँले एउटा ओभरअल फर्मुला र कन्सेप्टको एउटा छुट्टै नोटबुक जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ, ताकि पछि तपाईँलाई रिभिजन गर्नको लागि सजिलो होस्। एक्जाम टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै टाइम थोरै हुन्छ अनि एकदमै स्ट्रेस हुन्छ कि। तपाईँले बुक पल्टाउन थाल्नुभयो अथवा तपाईँको सल्युसनको कपीहरू पल्टाउन थाल्नुभयो भने तपाईँले भ्याउने चान्स सरसर पेज पल्टाउनु पनि भ्याउँदैन कि एक्जामको अघिल्लो दिन। सो तपाईँले एउटा कपी बनाउनुहोस्, अनि यो क्वेसन योबाट मैले हेरेपछि सबै कुरा कभर हुन्छ, केही पनि छुट्दैन भन्ने त्यस्तो खालको एउटा कपी बनाउनुहोस्। अनि त्यो चाहिँ एक्जामको प्रिपेरेसनको लागि र अरू बेला तपाईँलाई रिभिजन गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ है। अब अर्को भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा ट्रेन्ड एनालाइसिस पनि गर्नुहुन्छ कतिजनाले होइन। एक्जामको लागि यो क्वेसन लास्ट टाइम आयो, यो पछि पनि आउन सक्छ, अथवा यो क्वेसन रेगुलर आइरहेछ, यो चाहिँ आउँछ होला भन्ने होइन। त्यतिकैमा तपाईँहरूले के पनि गर्नुहुन्छ भने यो क्वेसन लास्ट टाइम आएको छ, अब यसपालि आउँदैन होला भनेर छोडेर पनि जानुहुन्छ क्या। त्यो चाहिँ गर्दै नगर्नुहोस्। तपाईँले ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि क्वेसनबाट कति टाइम रिपिटेटिभ क्वेसन आइरहेछ त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यो च्याप्टर चाहिँ म पढ्दिनँ भन्न र छोड्नको लागि चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्दै नगर्नुहोस्। तपाईँले जुन च्याप्टर छोडेर जानुहुन्छ एक्जाममा त्यही क्वेसन आउँछै आउँछ, त्यो सबैले भोग्ने कुरा हो होइन। तपाईँले जुन च्याप्टर छोड्नुहुन्छ त्यही क्वेसन आउँछ एक्जाममा। सो यो च्याप्टर छोड्छु, यो चाहिँ आउँदैन भनेर त्यसरी चाहिँ जजमेन्ट गरेर चाहिँ नजानु होला। त्यही अब मेन कुरा त त्यही हो, आई हियर एन्ड आई फर्गेट, आई सी एन्ड आई रिमेम्बर, आई डु एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड भनेर छ। तपाईँले जति गर्नुहुन्छ, जति प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ, त्यति नै तपाईँको रिटेन्सन गर्ने पावर बढ्दै जान्छ, त्यति नै तपाईँले फर्मुलाहरू पनि कन्ठ गर्नु पर्दैन, सबै आफ्नै फ्लोमा आउँछ। तपाईँले जति पनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति धेरै राम्रो हुन्छ होइन। अनि अर्को एन्सरिङ द न्युमेरिकल क्वेसन्स भनेको छ। अब तपाईँले एक्जाममा न्युमेरिकल क्वेसन कसरी फेस गर्ने त भन्दा सुरुमा तपाईँलाई लगभग 5 देखि 10 मिनट अगाडि क्वेसन दिया हुन्छ होइन। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा सुरुमा सबै क्वेसन पढ्नु पऱ्यो, अनि एउटा सिक्वेन्स डेभलप गर्नु पऱ्यो। अब यो क्वेसनबाट मैले यो क्वेसन एउटा सिक्वेन्स डेभलप गर्नु पऱ्यो, ताकि कुन क्वेसन पछि कुन सल्भ गर्ने, कुन क्वेसन पछि कुन सल्भ गर्ने भन्ने कुराको तपाईँले एउटा सिक्वेन्स बनाउनु सुरुमै, टाइम स्टार्ट हुनुभन्दा पहिला। अनि त्यसपछि सबभन्दा सजिलो क्वेसनबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँको कन्फिडेन्स एकदमै बिल्डअप गर्छ। सबभन्दा सजिलो लाग्ने क्वेसन सुरु गर्नुहोस्। यो के अरे सिरियली गर्नुपर्छ अथवा 5 नम्बर गरेपछि एबिसिडी सिरियली गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। सो 4 नम्बर गरेर 5 को बी गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँले 4 को ए गरे नि हुन्छ, 4 को सी गरे नि हुन्छ। तर के गर्नु भन्दा सजिलो क्वेसन, तपाईँलाई एकदम कन्फिडेन्स बिल्डअप गराउने क्वेसनहरू सुरुमा गर्नुहोस्, र इनकेस कहीँ गएर बिचमा अड्किनु भयो भने त्यसमा टाइम वेस्ट गर्दै नगर्नुहोस्, किनभने अरू क्वेसनले तपाईँलाई कुरिरहेछ, मलाई पनि गर्न भनेर त्यो क्वेसन कुरिरहन्छ। सो तपाईँले टाइम म्यानेजमेन्टलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। टाइम त एकैछिनमा गइहाल्छ होइन, जम्मा 3 घन्टाको टाइम हुन्छ। तपाईँले क्वेसन राम्रोसित सिक्वेन्स पहिला बनाउनु भएन भने अब यो क्वेसन गरौँ कि यो क्वेसन गरौँ कि भन्ने डिसिजन गर्दा टाइम गइसक्यो हुन्छ। सो सुरुमै 10 मिनटको टाइममा तपाईँले सिक्वेन्स डेभलप गर्नुहोस्, र बिचमा इनकेस के भइहाल्यो भने त्यो क्वेसन छोडिदिनुहोस्, अर्को कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अनि मेन कुरा चाहिँ क्वेसन राम्रोसित बुझ्नु पऱ्यो। कतिले के गरेर हुन्छ भने सुरुमै अब क्वेसन आयो, अनि बिचतिर आधी राति जति पढेपछि सल्युसन सुरु गर्छ, लास्टतिर क्वेसनले के सोधेको छ, एकतिर क्वेसन सोधेको हुन्छ, अर्कोतिर एन्सर गइरहेको हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ मेन प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले क्वेसन चाहिँ राम्रोसित एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनको बेसिसमा तपाईँले जति पनि छ त्यसको सबैको वर्किङ नोट्सहरू प्रोभाइड गरिदिनुहोस् कि। त्यसले छुट्टै वर्किङ नोट्सहरूमा छुट्टै
छुट्टै क्वेसन सोधेकै छुट्टै क्वेसनै सोधेको हुन्छ होइन, त्यसले छुट्टै आफ्नै सल्युसनै खोजेको हुन्छ। सो तपाईँले पुरै क्वेसन सल्युसन गर्न सक्नु भएन पनि एडिसनल नोट्सको सल्युसनहरू गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एडिसनल मार्क्सहरू मिल्छ। वर्किङ नोट्सकै बेसिसमा पनि मार्क्सहरू मिल्छ। सो यो क्वेसन आएन भने पुरै क्वेसन छोडिदिने होइन कि वर्किङ नोट्सहरू पनि गरेरै छोडिदिनु। अनि अर्को कुरा भनेको एक्जाम प्रिपेयर गर्दाखेरि के बानी हुन्छ भन्दा सुरुमा एकचोटि सल्युसन गऱ्यो अनि अर्कोचोटिदेखि त्यो सल्युसन पढ्ने बानी हुन्छ क्या। सुई पेज पल्टायो, खर्र पढ्यो, यो आउँछ भने फेरि अर्को पल्टायो, खर्र पढ्यो, आउँछ भने छोडिदियो होइन। तर पछि एक्जाम टाइममा के हुन्छ, तपाईँले जब एक्जाममा क्वेसन फेस गर्नुहुन्छ नि अनि तपाईँले सल्युसन गर्न सक्नुहुन्न कि। अनि ओहो यो त मैले हिजो गरेँ क्वेसन, आज किन गर्न सकिनँ भन्ने जुन फिलिङ आउँछ नि, तपाईँले किन गर्न सक्नु हुँदैन भन्दा तपाईँले त्यहाँ प्र्याक्टिसै गर्नुभएको छैन, क्वेसन पढेर आउनुभएको छ कि। पढेर आएपछि कहाँनिर प्रब्लम छ, कहाँनिर ट्रिक लाउनुपर्छ, कहाँनिर टेक्निक लाउनुपर्छ भन्ने कुरा केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँले सल्युसन पढेर जाने चाहिँ छोडिदिनुहोस् बानी। तपाईँले प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस नगरिकन आउँदैन। यो भयो न्युमेरिकलको कुरा होइन। अब थ्योरिटिकलको नि म अलिकति कभर चाहिँ गरिहालेँ। अब थ्योरिटिकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले टेक्निकल वर्ड्सहरू जस्तो हरि सरले अघि भन्नुभएको छ, टेक्निकल वर्ड्सहरू एकदमै युज गर्नुपर्छ। मेरो अडिटमा कम मार्क्स आउँछ, मेरो लमा कम मार्क्स आउँछ भन्ने कुराहरू सुनिरहन्छ नि, त्यो सबैको प्रब्लम भनेको यही टेक्निकल वर्ड छ। तपाईँहरूले एकदम जेनरलाइज गरेर एन्सर लेखिदिनुभयो, सर्फेसली सतही रूपमा एन्सर लेखिदिनु भयो भने तपाईँको जजमेन्ट त्यही अनुसार हुन्छ, तपाईँको मार्क्स कम आउँछ। तर तपाईँले टेक्निकल वर्ड्सहरू युज गर्नुभएको छ भने ओ यो मान्छेले त पढेछ है भन्ने त्यो इमेज सेट हुन्छ कि एक्जामिनरको माइन्डमा, अनि तपाईँले मार्क्स सेक्योर गर्न सजिलो हुन्छ। सो तपाईँले टेक्निकल वर्ड्स एकदमै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको एन्सर एकदम फ्लोमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो पछि त्यो, त्यो पछि त्यो, यताउता ह्याप्याजार्डली जे पाए त्यही लेखेर हुँदैन, एकदम फ्लोमा एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा अब केस स्टडीहरू होला होइन, त्यसमा तपाईँले केस डिफाइन गर्नु पऱ्यो, अनि सेक्सन प्रोभिजनहरू छ भने प्रोभिजनहरू डिफाइन गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि कन्क्लुजन के हो, कन्क्लुजन त्यसरी लेखेर एउटा फ्लोमा एन्सर सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को एन्सर स्याल बी क्लियर एन्ड अन पोइन्ट। क्वेसन जे सोधेको छ त्यही एन्सर लेख्ने, त्यहाँभन्दा धेरै नलेख्ने, त्यहाँभन्दा थोरै नलेख्ने। के हुन्छ भन्दा स्टुडेन्टले ए मैले त 2 पेज लेखेको छु तर मेरो मार्क्सै आएन भन्ने हुन्छ नि। तपाईँको क्वेसनले सोधेको एन्सर लेखेको छैन भने जति पेज लेख्ने मार्क्स आउँदैन कि। कुनै लेभल थियो होला कि तपाईँले 2 पेज लेख्यो भने मार्क्स धेरै आउँछ, 3 पेज लेख्यो भने धेरै आउँछ, 1 पेज लेख्यो भने थोरै आउँछ भन्ने कुनै लेभल थियो होला होइन। तर सिएमा आएर एक्जामिनरलाई फुल गर्छु, 2 पेज लेख्छु, ठुलो ह्यान्डराइटिङ लेख्छु भनेर त्यो चाहिँ सोच्दै नसोच्नु भएको हुन्छ। अनि अर्को भनेको यो सेक्सन कोड गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि धेरैको क्वेसन हुन्छ होइन। यसमा अब सेक्सन कोड गर्नको लागि त्यति तपाईँले सेक्सनको मेन के हो कुरा चाहिँ कोड गर्न सक्नुभयो भने सेक्सन कोड गर्ने त त्यति इम्पोर्टेन्ट भएन, तर सेक्सनको कन्टेन्ट के हो त्यो चाहिँ कोड गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। त्यसपछि तपाईँले अब सेक्सन आउँछ भने कोड गरिदिनुहोस्, सेक्सन आउँदैन भने रङ सेक्सन चाहिँ नलेखिदिनुहोस् क्या। रङ सेक्सन लेख्नुभयो भने एउटा त तपाईँलाई त्यो क्वेसनले सोधेको कुन सेक्सनमा छ भन्ने कुरा थाहा छैन, अर्को तपाईँले कोड गर्नु भएको सेक्सनमा पनि के छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने प्रुभ गर्छ कि। सो क्वेसन एकदम तपाईँलाई आउँदैन भने सेक्सनबाट कोड नगर्नुहोस्, आउँछ भने कोड गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि अर्को भनेको तपाईँले जस्तो न्युमेरिकलमा पनि थ्योरिटिकल क्वेसनहरू आइरहन्छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो सब्जेक्टको त्यो टपिकहरू पढ्दाखेरि नै त्यसको लागि पुरै प्रिपेरेसन गर्न सक्नुहुन्छ र न्युमेरिकल त्यसको एन्सरहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको कुनै यस्तो टर्महरू हुन्छ कि तपाईँले सुन्दै नसुनेको टर्महरू पनि आउँछ। सो त्यो टर्मको लागि दिमाग खेलाएर बस्नुभन्दा त्यसमा सेभ भएको टाइमहरू चाहिँ तपाईँले यतापट्टि न्युमेरिकलको अरू क्वेसनहरूको लागि टाइम युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा दुईवटा क्वेसन त नसुनेको आउँछ, त्यो नर्मलै हो होइन, सबै एटेम्प गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, किनभने तपाईँले म्याक्सिमम् क्वेसनहरू राम्रोसित एटेम्प गर्नुभयो भने एउटा दुईवटा क्वेसन छुटेर 5 मार्क्स 10 मार्क्स छुटेर पनि केही प्रब्लम हुँदैन कि। सो सबै एटलिस्ट त्यहाँको टाइम सेभ गरेर तपाईँले अरू कुनैमा बेटर युटिलाइज गर्न सक्नुभयो भने त्यो अझ बेटर हुन्छ। अनि अर्को एउटा मेन कुरा चाहिँ आफूमा कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो, आफूमा कन्फिडेन्स डेभलप भएको हुनु पऱ्यो होइन। अनि म पास हुन्छु, म फेल हुन्छु भन्ने कुरा द पावर अफ यर सबकन्सियस माइन्ड भन्ने हुन्छ कि। एउटा तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले के भनिरहेछ भन्ने कुरा नै तपाईँ पास हुन्छु, तपाईँ फेल हुन्छ, तपाईँ सबकन्सियस माइन्डले जे भन्छ त्यो त्यही हुन्छ लास्टमा होइन। सो अब तपाईँले राम्रोसित पढ्नु भएको छ भने तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले पनि म पास हुन्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स डेभलप गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले राम्रोसित पढ्नु भएको छैन भने फेल हुन्छु भन्ने कन्फिडेन्स
फेल हुन्छु भन्ने तपाईँलाई एउटा सबकन्सियस माइन्डले भनिरहेको हुन्छ होइन। सो जति धेरै पढ्नु भयो तपाईँलाई त्यति नै कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ अनि तपाईँलाई एक्जाम फेस गर्न त्यति नै सजिलो हुन्छ। यहाँ भनेको छ द म्यान हु सेज हि क्यान एन्ड द म्यान हु सेज हि क्यान नट आर बोथ करेक्ट। सो तपाईँलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको छ म पास हुन्छु जस्तो लाग्छ भने तपाईँले पास गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले प्रिपेरेसन पुगेको छैन यसपालि त के हुन्छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँ फेल हुन्छ। सो त्यो प्रिटी मच स्योरै हुन्छ है। लगभग मैले आई थिङ्क आई हेभ फिनिस्ड है। अब तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने आई विल बी भेरी मच ह्याप्पी टु एन्सर। हेलो, सुनिरहेछ? विपिन जी को मैले त सुनिरहेको छु, भाइ बहिनीहरूले सुन्नु भएको छ? के त केही क्वेसन छ भने म एकदम एन्सर दिनेछु। सन्तोष? हजुर सर। अनि रञ्जिता जी कता हुनुहुन्छ? Yes, sir. You can do like either participants can ask question to BPNG straight away, or you can collect their questions and put it to him as you like. You are free to ask your queries है। खै कोही क्वेसन सोध्नु न सबैले बुझ्नु भएर हो कि के हो? You can unmute Ranjita, I request Santosh, please unmute everybody for a while, maybe for a few minutes. Unmute to all, sir. You can do it for a while. It will be a little bit noisy, but it's okay. प्रशंसा पौडेलले सोध्नु भएको छ राइटिङ स्पिड एन्ड टाइम म्यानेजमेन्टको बारेमा केही भनिदिनु भनेर। राइटिङ स्पिड एन्ड टाइम म्यानेजमेन्ट। स्पिड एन्ड टाइम भन्नुभएको छ होइन, टाइम म्यानेजमेन्ट भन्नु छ। राइटिङ स्पिडमा अब तपाईँको स्पिड के कति छ होइन, यसमा अब ह्यान्ड राइटिङको कुराहरू आउँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने अब मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो जति नराम्रो ह्यान्ड राइटिङ सायदै कसैको होला। सो तपाईँको एन्सर चाहिँ क्लियर एन्ड प्रिसाइज हुनु पऱ्यो, बुझ्ने खालको बुझ्ने गुमा हुनु पऱ्यो। तपाईँले जति स्पिड मेन्टेन गर्न सक्नुभयो त्यति राम्रो। तपाईँले लेन्थमा चाहिँ त्यति टाइम फोकस गर्नु पर्दैन कि, जस्तो तपाईँले क्वेसनको कन्टेन्टको एन्सर लेख्नुभयो भने यति लेन्थ एन्सर लेख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। सो त्यसमा तपाईँले टाइम सेभ गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा होइन। अनि टाइम म्यानेजमेन्ट त एकदमै क्रुसियल हुन्छ। त्यसमा तपाईँले यो क्वेसन आएन भनेर अड्केर बस्नुभन्दा अरू कुनै सजिलो क्वेसनहरू फेस गर्दै जानु पऱ्यो। जति पनि नयाँ क्वेसन छ त्यो चाहिँ तपाईँले लास्टमा छोड्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ एक्जाम फेस गर्नको लागि। ओके, हियर्स नेक्स्ट क्वेसन फ्रम विवेक यादव। सर नमस्ते, एक्जाम प्रिपरेसन गर्ने बेला तपाईँको मेन्टालिटी कस्तो प्रिपेयर गर्नुहुन्छ? मेन्टालिटी त तपाईँले कति पढ्नु भएको छ त्यही अनुसारको तपाईँको मेन्टालिटी हुन्छ है। तपाईँले राम्रोसित पढिसक्नु भएको छ, ओभरअल कोर्स कभरेज गर्नु भएको छ र रिभिजन गर्ने टाइम हो भने त्यसमा तपाईँको त्यही अनुसार मेन्टालिटी हुन्छ होइन। अब तपाईँले कोर्स कभर गर्नु भएको छैन भने तपाईँ एकदमै प्यानिक हुनुहुन्छ, यो पनि छुट्छ त्यो पनि छुट्छ, यो पढ्यो भने त्यो छुट्छ यो पढ्यो भने त्यो छुट्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी हुन्छ। सो ओभरअल चाहिँ तपाईँले सुरुमै एटलिस्ट लिभमा बस्नुभन्दा पहिला एकचोटि चाहिँ कोर्स कभर गरिसकेको हुनुपर्छ। मेबी क्याप 2 क्याप 3 क्याप 3 को हुनुहुन्छ क्याप 2 को हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले कोर्सहरू कभर गरिसकेका हुनुपर्ने हुन्छ। र अब मेरो एक्जाम प्रिपेरेसनको लागि भने चाहिँ यो बुक खोज्नतिर लाग्नु परेन कि। अब एक्जाममा बसेपछि आज डे 1बाटै तपाईँले सबै रिभाइज गर्न थाल्नु पऱ्यो। सो तपाईँको एक्जामको लागि सजिलो हुन्छ है त। ओके सर, 1 डे बिफोर एक्जाम कसरी प्रिपेयर गर्ने? 1 डे बिफोर एक्जाम तपाईँको एउटा नोट जस्तो हुनु पऱ्यो, ताकि तपाईँले यो हेर्छु भन्ने कुरा तपाईँले सबै कुरा त्यसमा लेखेको होस् होइन। अब धेरै कुरा धेरै उहरू खोज्नुभन्दा पनि तपाईँले त्यसमा भने नि मैले न्युमेरिकल केसमा तपाईँले एउटा नोट कपीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, ताकि त्यसमा सबै फर्मुलाहरू सबै नलेजहरू सबै कन्सेप्टहरू कभर होस् र तपाईँले एकचोटि सर पल्टाएपछि कुनै पनि कुरा नछुटोस्। त्यसरी एउटा प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिल्यै। अनि त्यसमा तपाईँले 1 डे एक्जाममा चाहिँ 1 डे बिफोरमा चाहिँ तपाईँले पढ्छु भनेर छोड्नुभयो भने चाहिँ केही पनि भ्याउँदैन। सो तपाईँको प्रिपेरेसन चाहिँ पहिल्यै भइसक्नुपर्छ। यो दिनमा चाहिँ एक्जामको अहिलेको दिनमा चाहिँ म यो कुरा पढ्छु है, यो कभर गर्छु है भन्ने कुरा भइसकेको हुनुपर्छ। त्यही हो। Thank you sir. And here's question from Angel Casey.
How to tackle with learning technical terms of audit and present based in audit subject. अडिट केसमा तपाईँले टेक्निकल टर्म्सहरू फ्रिक्वेन्टली युज गर्नुपर्छ, फ्रिक्वेन्टली पढ्दाखेरि पनि फ्रिक्वेन्टली नै टेक्निकल टर्म्सहरूको तपाईँको भोकेबुलेरी एक्सप्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि होइन। अडिटमा यस्तो टेक्निकल टर्म्सहरू हुन्छ जुन तपाईँले युज गर्नुभयो भने मार्क्स आयो, युज गर्नु भएन भने आउँदैन। सो एक्जामिनरले त्यही वर्ड मात्रै खोजिरहेको हुन्छ क्या, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले भोकेबुलेरी आफ्नो एकदमै डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ मेन कुरा चाहिँ। अनि हाउ टु प्रेजेन्ट बेस्ट त्यसमा त्यही हो। अनि फ्लोमा एन्सर लेख्नु पऱ्यो, हेपाजाइटली यताउता गरेर एन्सर लेख्नु भएन। अडिटमा तपाईँले जे सोचेको छ त्यसैको पोइन्ट वाइज लेख्नुभयो भने अझ बेटर होइन। अनि त्यसमा टेक्निकल वर्ड्सहरू चाहिँ एकदमै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जेनरलाइज गरेर एन्सर लेख्नुभयो भने चाहिँ मार्क्स आउँदैन अडिटको केसमा। अनि सर एक्जाममा काउन्ट डाउन टाइमर लान मिल्छ टाइम म्यानेजमेन्टको लागि? व्हाट काइन्ड अफ क्वेसन इज दिस? टाइमर लान मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ हैन? घडी लाउन पाउनुहुन्छ, तर तपाईँले त्यो टाइमर लाउनु भयो भने तपाईँलाई अत्याउने बाहेक केही पनि काम हुँदैन त्यसले है। तपाईँले घडी हेर्न थाल्नु भयो भने तपाईँलाई अत्याउँछ मात्रै, यति टाइम बाँकी छ यति टाइम बाँकी छ भन्ने मात्रै हुन्छ। सो बेटर तपाईँले आउने क्वेसनहरू सरासर गरेर त्यसपछि चाहिँ टाइमलाई ध्यान दिनुभयो भने बेटर हुन्छ। ओके, ज्ञानु झा हैज क्वेसन। सर आई हेभ अ क्वेसन। मैले 3 एटेम्प दिएको छु सीए को। फर्स्ट एटेम्पमा आई फेल्ड इन अ सब्जेक्ट, सेकेन्ड एटेम्पमा सबैमा पास भएर नि एग्रिगेटमा 5 मार्क्स पुगेन, थर्डमा फेरि पास भएर एग्रिगेटमा 2 मार्क्स पुगेन। यो सब कारणले एकदमै नेगेटिभ मेन्टालिटी बसिसकेको छ नै रे। त्यसमा अब तपाईँको कुन सब्जेक्टमा विक भयो अथवा के कारणले गर्दा एग्रिगेट पुगेन भन्ने कुरा हेर्नुहोस् होइन। तपाईँले के गर्नु पर्यो, एउटा मेन्टालिटी पास हुन्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी डेभलप गर्नु पर्यो। अनि अथवा तपाईँको न्युमेरिकल सब्जेक्ट विक भएको छ अथवा थ्योरिटिकल सब्जेक्ट विक भएको छ, त्यसको लागि त्यही अनुसार प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को मेन कुरा भनेर चाहिँ तपाईँले सकेसम्म धेरै क्वेसन एटेम्प गर्नुभयो, क्वेसन नछोडिकन एक्जाम लिभ गर्नुभयो, सबै क्वेसन एटेम्प गर्नुभएको छ, केही न केही कुरा लेख्नु भएको छ भने त्यसमा पनि मार्क्स आउने 1 मार्क्स 2 मार्क्स आइरहेको हुन्छ होइन। सो तपाईँले त्यति रोड नलेज नभए पनि अलिअलि एउटा दुईवटा पोइन्टहरू चाहिँ लेखेर छोडिदिनु भयो भने बेटर हुन्छ। सर मटेरियल सेलेक्सन कसरी गर्ने फर अकाउन्ट क्याप 3 अरे? मटेरियल सेलेक्सन त प्रब्लमै होइन जस्तो लाग्छ मलाई। सो प्रब्लम के हो भन्दा तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि मेटेरियल जे पनि हुनसक्छ, जुन पनि हुनसक्छ। तपाईँ पाकिस्तान बोर्डको बुक पढ्नु होला, इन्डियन बोर्डको बुक पढ्नु होला अथवा इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्सको पढ्नु होला, जहाँकै पढ्नु होला। ओभरअल कन्सेप्ट एउटै हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भन्यो भने जहाँको बुक पढे पनि स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ एउटै हुन्छ है। मार्जिनल कस्टिङ भन्यो भने मार्जिनल कस्टिङ जहाँको पढे पनि एउटै हुन्छ। त्यो मेटेरियलमा भन्दा पनि तपाईँले कन्सेप्टमा मेन फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ जति धेरै मेटेरियलहरू गर्नुभयो त्यति। ओके, फ्रम आशिष अधिकारी, फाइनल प्रिभियस डेमा पढ्नको लागि नोट बनाउने तरिका के सेयर गरिदिनु न भन्नुभएको छ आशिष अधिकारीले। बुझिन अलिकति साउन्ड क्र्याक भयो। फाइनल मोमेन्ट नोट चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्नुभएको छ। फाइनल मोमेन्ट नोट भन्दा एकछिन अनम्युट गर्नु होला विपिन सर, अनम्युट गर्नु होला एकछिन। मैले आवाज आएर डिस्टर्ब आएर मैले म्युट गरिदिएँ सबलाई। सरी तपाईँले के भन्नुभएको थियो नोट बनाउनको लागि होइन? फाइनल मोमेन्टको नोटको लागि चाहिँ तपाईँले किवर्ड्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। सर्टकट अब यो वर्ड पढेपछि मलाई यो सबै याद हुन्छ भन्ने खालको एउटा वर्डहरू बनाउन सक्नुहुन्छ उसको लागि। अनि ओभरअल चाहिँ तपाईँले नोटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि पोइन्ट वाइज केही कुराहरू लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यतापट्टि न्युमेरिकलको लागि चाहिँ त्यही हो, एउटा तपाईँले फर्मुलाहरूको एउटा कम्पाइलेसन जस्तो बनाएर त्यो लास्ट टाइममा लास्ट मोमेन्टमा रिभिजन गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर केही एउटा कम्पाइलेसन नोट जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्कै ओके, अनि is it necessary to have notes on theory subjects or highlights can substitute it भन्नुभएको छ रेबिका कुमारले। नट नेसेसरी है, नोट्स नेसेसरी छ भन्ने हुँदैन। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले कुनै पनि सब्जेक्टको आजसम्म नोट बनाएको छैन। म जहिले पनि बुकलाई नै प्रिफर गर्छु होइन। किनभने बुकभन्दा नोट मैले राम्रो बनाउँछु जस्तो मलाई लाग्दैन। सो त्यो इन्डिभिजुअल प्रिफरेन्सेस हो, यही ठिक यही बेठिक भन्ने हुँदैन। तपाईँले जे ठिक लाग्छ त्यो गर्नुहोस् होइन। तर तपाईँले मेन कुरा भने चाहिँ पढ्ने नै हो,
So जहाँबाट पढ्दा पनि केही फरक पर्दैन. Okay, and if I practice ICAI and I can pass question, what is the coverage of my preparation भन्नुभएको छ? Sufficient हुन्छ. One word answer भन्नुभन्दा पनि sufficient हुन सक्छ भन्नु है. अब फेरि यही होला भन्न चाहिँ सकिँदैन. तर तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ कुनै पनि एउटा बोर्डको क्वेशन प्रिपेयर गर्नुभयो भने ओभरअल तपाईलाई पुग्छ. तर कन्सेप्ट चाहिँ तपाईले राम्रोसित बुझ्या हुनु पर्यो. मैले यो एउटा लास्ट क्वेशन लिएँ है. सर लको कुन एक्सटेन्टसम्म आफ्नै वर्डमा लेख्न मिल्छ? एक्जाम्पल सहित भनिदिनु न भन्नुभएको छ. लको कुन एक्सटेन्टसम्म आफ्नै वर्डमा लेख्न मिल्छ? लमा आफ्नै वर्ड भन्ने त हुँदैन हैन. सेक्सनको प्रोभिजनहरुलाई तपाईले आफ्नो वर्ड भन्नाले अब सेक्सनको प्रोभिजनहरु हुन्छ. त्यही प्रोभिजनलाई ओभरअलमा त्यसको मिनिङलाई चेन्ज नहुने गरी लेख्न सक्नुहुन्छ. कुनै पनि सेक्सन छ भने त्यसको मिनिङ वर्डिङ चाहिँ तपाईले आफ्नै राख्न सक्नुहुन्छ. तर ओभरअल त्यसमा सेक्सनमा जे भन्न खोजेको छ त्यो कुराको मिनिङ चाहिँ चेन्ज नहोस् के. त्यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नै वर्डमा एन्सरहरु लेख्न सक्नुहुन्छ लको लागि. ओके, थ्यांक यू सो मच सर. अब सरले भने जस्तै पढ्ने बेलामा चाहिँ धेरै रटिएर मात्र भएन. हामीले चाहिँ कन्सेप्ट बेस भएर पढ्नु पर्यो, आरटिपी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, पास्ट क्वेसन हेर्नु पर्यो. अनि पढ्ने बेलामा चाहिँ सरसर्ती किताब हेर्ने मात्र भन्दा पनि लेखेरै पढ्नु पर्यो. एन्ड सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एन्सर लेख्ने बेलामा एन्सर लेख्न हतारिनु भन्दा पहिला चाहिँ क्वेसन पढ्ने टाइम दिनु पर्यो. किनकि गलत एन्सर 20 मिनट वेस्ट गर्नु भन्दा 100 क्वेसन पढ्नै 2 मिनट बढी टाइम दिँदा चाहिँ इफेक्टिभ होला. दिस विल स्योरली हेल्प अस हैन. नाउ आई लाइक टु रिक्वेस्ट सीए प्रकृति तुलाधर टु शेयर हर वर्ड्स. वेलकम मैम. सीए प्रकृति तुलाधर. Hello Ranjita, can you hear Yes, me? sir. Yes, sir. Yes, sir. So just allow me to speak a minute about Prakriti because I didn't have much time to introduce her myself to you. Anyways, Prakriti, welcome to the show. Welcome to the program. Thank you, Hari sir. Thank you for the opportunity. It's our pleasure to have you. You are the star, shining star of our fraternity. Thank you for thinking so. प्रकृति जस्तै धेरै मान्छे जन्माउने कसरी भन्न खोजिरहेछौँ है. होइन, म त अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि म भन्दा धेरै बेटर हुन सक्ने. मैले एकदम विपिनको कुरा सुने भर्खर हैन. विपिनजीको यत्रो धेरै साथीभाइ हुनुहुन्छ. हाम्रो टाइममा आइक्यान को सीए हुन्छ नि पढ्ने मान्छे खोज्ने कति गाह्रो हुन्थ्यो हैन. अब अहिले आई क्यान सी सो मेनी पिपल इनरोल. लाइक आई एम इलेटेड के हुन्छ नि. अब इट्स गोइङ टु द न्यू हाइट्स अफ आइक्यान एन्ड एभ्रीबडी इज इक्वली ट्यालेन्टेड. आई एम श्योर. लाइक सबैजनालाई धेरै धेरै बेस्ट विशेस मेरो त. So you were the blocks who built the whole, the building that way. So let's welcome Prakriti. As I mentioned earlier, she is a chartered accountant, qualified back in 2007 as a gold medalist, and हामीले मिठाई पनि खाएको हो. Thank that you qualified then because these days I don't eat sweets because I become vegan. Okay. म vegan sweets मिलाउँछु सर. अलिअलि बनाउन थालेको छ. Somebody has started here. Tilko laddu, that's the best vegan sweet. Yeah. Thank you so much. So when I'm in Canada, I learn to make vegan sweets. By the way, Prakriti has been a consistent, the performer, and she hasn't switched her job. There are many career paths. Some people switch from one to another. Some people keep on rocking the same place. They excel within the same organization. That's a different philosophy, and maybe you can ask her later on. So what tempts you to be in the same organization for that long? Because I guess she started 2008 or 9 in Coca-Cola. 2009 sir. 2009 she started, and it's already been 11 years. And she was the finance controller at Bottlers Nepal, that is Coca-Cola in Nepal. And then she switched to
Malaysia. She shifted to Malaysia again in the Coca-Cola Malaysia as a finance manager, and now she again shifted to Canada. Look, she has shifted the location, but not the job and title and the portfolio and the company. Now she is in Coca-Cola Canada as a senior finance manager. You may be asking, I was also asking her, you were finance controller, now you are finance manager. I can imagine, I haven't Googled and I haven't asked her, I can imagine the turnover of Coca-Cola Nepal and turnover of Coca-Cola Canada, because in Americas, we call it Americas, US and Canada and around. So we call it cola and soda, Pop. So that is like, you can find it every corner, So must be something like 30 times. That's a wild guess. More than 30. अब अहिले त नेपालमा पनि बढ्यो होला. Like म हुँदाखेरि it was 12 million unit cases versus यहाँको 240. So almost 200 times जति बढी छ. Oh yeah. तर I'm sure नेपालमा बढ्यो होला. Yeah, that's a wild guess. Anyways, so that's how she is now the senior finance manager. And I have requested her actually maybe she can recall very few things about how she studied, because she has been so not overburdened but occupied with a lot of responsibilities lately. Still, she will enlighten you with a few like useful tips and memories of our student life, plus little bit of career things. Mainly I request all, see, it's not that girls can motivate only girls, but unknowingly they get more motivated without notice. So time is yours, Prakriti. You can hang out around 20-25 minutes. So guys, grab as much as things as possible, and don't spare her. Bombard with the questions at the end. Okay, any kind of questions. She's very friendly and she's very cooperative. Okay, time is yours. Sure. Thank you so much, Hari sir. सबैलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार है. यत्रो धेरै मैले भने सुरुमै like हामी ICAN join गर्दाखेरि ICAN was established in 1997 अनि I passed out in 2007. So basically त्यो 10 years मा to find ICAN को student and to hang around with people studying in ICAN was not that easy. I mean हाम्रो साथी थियो, group थियो, there was not that मान्छे नै नभएको पनि हैन, तर there were a couple of people, but then it was not that like big gang as I can see here. Like I'm seeing like 70-80 students joining here, which is very very incredible thing हैन. त्यो बेला यस्तो थिएन. त्यो बेला अर्कै नै थियो, पढ्ने पनि, study material was tough. And before I go into all these details, let me tell something about myself. हरि सरले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो. म नेपालमा CA पढ्दै I was doing my BBS at that time. BBS भन्ने चलन थियो हैन. अब त कति 10-12 वर्ष अगाडिको कुरा भन्दा पनि अगाडि 2002 मा मैले जोइन गरेको थिएँ. 2002 मा मैले ICAN को फाउन्डेसन जोइन गर्दाखेरि लाइक फाउन्डेसनमा एक्जाम दिने मान्छे 11 जना हुन्थे. सो यु क्यान इमेजिन कति थोरै स्टुडेन्ट थियो हैन त्यो बेला. सो त्यहाँबाट मेरो ICAN को जर्नी स्टार्ट भयो र मोर देन स्टडिङ हुन्छ नि एजुकेसन, ICAN बिकेम हुन्छ नि पार्ट अफ लाइफ. लाइक त्यहाँ जाने, त्यहाँको सरहरूसँग कुरा गर्ने, लाइक पिपल लाइक हरि सर, पिपल लाइक नन्दकिशोर सर, उहाँहरूसँग दिनदिनै गफ गर्ने. द्याट काइन्ड अफ बिल्ड अप नट ओन्ली तपाईँको एजुकेसन बट अल्सो योर हुन्छ नि अब कन्फिडेन्स, पर्सनालिटी. सो मैले त्यसरी लिएँ हैन. त्यो फेज अफ स्टुडेन्ट लाइफ वाज द गोल्डन फेज इन माई लाइफ. र मैले जहिले पनि फर्केर हेर्दाखेरि लाइक वाउ, आई वुड हेभ नेभर बिन वाट आई एम टुडे if I had not done what I did at that time, right? So तपाईले आज जे गर्नुहुन्छ, that becomes you when you go further in your life, and whatever you choose, you तपाई basically तपाई जे बन्न चाहनुहुन्छ तपाई त्यही नै बन्नुहुन्छ. लङ रनमा हेर्दाखेरि मैले देखेको हैन, मैले आफ्नो लागि मात्र देखेको हैन, मैले आफ्नो साथीहरू, आफ्नो भाइ, आफ्नो दाजुभाइ सबैलाई हेर्दाखेरि पनि त्यही देख्छु. लाइक आफूले जे सोचिन्छ नि, आफूले एकदम जे सोचेर जेमा लागि परिन्छ जिन्दगीमा त्यही नै बनिदो रहेछ. मलाई साच्चीकै नै फाइनान्स, साच्चीकै नै यो म्याथमेटिक्स
साँच्चीकै नै स्ट्याटिस्टिक्स, साँच्चीकै नै म्यानेजमेन्ट, यो सबै हुन्छ नि भेग कन्सेप्ट्सहरूमा इन्ट्रेस्ट थियो त्यो बेलादेखि नै र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै। त्यसले गर्दाखेरि नै म यसमा लागेँ र मैले कुनै हदसम्म आफ्नो इन्ट्रेस्टको रिलेटेड कामहरू गर्न पाएँ जिन्दगीमा, विच आई एम अलवेज थ्याङ्कफुल टु। र यसमा आइक्यानको JBRS जहाँ मैले आफ्नो आर्टिकलसिप गरेँ, जगदीश सर, हरि सर, राजु सर, भानु सर जोसँग मैले आफ्नो ट्रेनिङ लिएँ आर्टिकलसिपको, दिज अल पिपल कन्ट्रिब्युटेड अ लट इन हाउ आई सेप माइसेल्फ एन्ड हाउ आई सेप माई करियर एज अ होल, राइट? र टु स्टार्ट विथ लाइक कसरी पढ्ने त, लाइक आजको मेरो टपिक मलाई हरि सरले जिम्मा लाउनु भएको लेट्स सेयर हाउ टु एक्सेल योर स्टडिज भन्दाखेरि र बिपिन मैले सुनिरहेको थिएँ, लाइक बिपिनजीले भनिराख्नु भएको थियो लाइक ही हेज अ भेरी फ्रेस एक्सपिरियन्स हाउ टु कन्डक्ट एक्जाम्स, हाउ टु राइट पेपर्स एन्ड अल द्याट. इफ यु आस्क मी लाइक आइ एम अलरेडी ब्लर्ड, होइन? I would be telling you study and that would be full stop. But then as Bipin said, there are so many things when you say a term study comes with so many other things. The only thing from my experience I can understand and I can remember, yes, study गर्नु पर्छ, तर the most important thing is you need to enjoy that process so that you absorb it, हैन? किनभने नलेज तपाईले स्टडी गर्नुभयो, घोक्नुभयो, एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट पढ्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जाम त पास होला रे, तपाईले कन्सेप्ट पनि बुझ्नु होला रे, तर भोलि गएर पास भइसकेपछि when you are in a situation where you need to apply your knowledge, when you need to be creative of how to apply certain knowledge or how to apply certain, even to be very frank, like हाम्रो फिल्डमा आउने like initial challenges भनेको how to apply accounting standards, how to do certain accounting, or maybe you know how to make analysis like value chain analysis होला, हैन? अथवा कुनै प्रोजेक्टको चाहिँ प्रोजेक्ट एनालाइटिक्स होला, अथवा अरू कुनै हुन्छ नि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ सिनारियोज होला. हाउ यु बिल्ड द्याट, त्यो नलेज बेस चाहिँ हुन्छ नि. अब पढ्दाखेरिसम्म त बुक हेर्ने अथवा स्टडी मटेरियल हेर्ने, तर सर्टेन वर्कफोर्स जोइन गरिसकेपछि चाहिँ हाउ यु गन गाइड योर टिम, होइन? हाउ यु गन गिभ कन्सल्टेन्सी टु योर टिम रिगार्डिङ कि यो वाट इज द राइट एन्सर, वाट इज द रङ एन्सर, वाट सुड बी, वाट सुड नट बी. यस्तो सबै कुरा भनेको चाहिँ मेन कोर केले ड्राइभ गर्छ भन्दाखेरि योर इन्ट्रेस्ट ड्युरिङ हाउ यु वर स्टडिङ. सो तपाईँले पढ्दाखेरि कतिको इन्ट्रेस्ट लिएर कतिको कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ कति डाइनामिकली त्यसलाई इभल्भ गरेर आफ्नो कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ पेपरमा प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कति डाइनामिकली त्यसलाई कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ. द्याट बिकम्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. एज हरि सेड, मेरो जर्नी स्टार्टेड वेन आई जोइन कोक एज इन्टरनल अडिटर ब्याक इन नेपाल. नेपालमा कोक इज लाइक बटलर अफ कोक. So basically in Coke world there are two big organizations. One is concentrate side and one is bottler side. So I started with bottler side in Nepal. मैले त्यहाँ almost 5 years काम गरेँ र 5 years मा I literally climbed vertically into various positions, like internal audit बाट सुरु गरेँ, त्यसपछि त्यहाँको अकाउन्टिङ हेरेँ एज अ रिजनल फाइनेन्स म्यानेजर. त्यसपछि फाइनली बिफोर आई लेफ्ट द अर्गनाइजेसन आई वाज लाइक फाइनेन्स कन्ट्रोलर देयर. एन्ड as Hari sir said, like when I say finance controller, I was looking at the overall finance of that organization. र हाम्रो दुईटा प्लान थियो त्यो बेला र आज पनि छ, एउटा भरतपुरमा एउटा काठमाडौँको बालाजुमा. र that gave me immense हुन्छ नि एउटा एक्सपिरियन्स in terms of like how the real world works, right? Because त्योभन्दा अगाडि you're always in audit firm, you're always a student, and you always take things very lightly in terms of how you apply the knowledge when you are a student. किनभने there is no pressure of proving your performance when you are a student. There is always only the pressure is to secure marks in your exam and know the right answer. तर workforce मा गइसकेपछि चाहिँ you know the right answer, तर how you gonna communicate that right answer so that people get it right and you get the correct result in the future, that becomes really really important. So that's where the whole game comes in. That's why
तपाईँहरूको लेभलमा आज जब तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, the most important thing is you really need to enjoy it so that you absorb it and then you move along with that concept के किनभने नर्मली मैले के देखाएको छु नि लाइक फर मेरो लागि चाहिँ है मैले अब कुनै टपिक इन्जोय गरेको छैन फर इक्जाम्पल टु बी भेरी अनेस्ट मैले त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई स्टिल याद छ द टपिक आई रियली find it hard to deal with was at that time indirect taxes, right? मेरो लागि VAT was a tax, but then the whole concept was very complicated at that time. मैले त्यस्तो धेरै त्यसलाई इन्जोय नै गर्न सकिनँ र लङ रनमा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि जब त्यो VAT रिलेटेड क्वेसनहरू मेरो आउँथ्यो वर्क सिनेरियोमा होइन इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु जज हुन्छ नि लाइक यो किन यस्तो भयो होला यो किन यति धेरै यो ड्युटिजको कम्प्लिकेसन्स यति धेरै हुन्छ नि अकाउन्टिङको कम्प्लिकेसन भनेर बुझ्न इट रियली टुक मी टाइम बिकज एज अ स्टुडेन्ट आई वाजन्ट इन्जोइङ द्याट प्रोसेस अ लट र अर्को सिनेरियोमा इफ यु टक अबाउट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट लाइक म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ हुन्छ नि लाइक a lot of ratio analysis, a lot of financial analysis. Two portion I enjoyed a lot as a student when I was studying that. So त्यो कन्सेप्ट मबाट कहिले जाँदै गएन कि लाइक कुनै एउटा पिएनएल मैले हेरेँ रियल लाइफ पिएनएल एनुअल रिपोर्ट हेर्दाखेरि द फर्स्ट थिङ द्याट क्लिक इन माई माइन्ड इज लाइक ओ यसको के रहेछ जिपी रेसियो के रहेछ कति डिभिडेन्ड बाँध्दो रहेछ यसको चाहिँ प्राइस टु रेसियो के भन्छ प्राइस टु रिटर्न रेसियो कति रहेछ पी रेसियो कति रहेछ होइन यसको रिटर्न कति रहेछ त्यो क्वेसन कम्स टु मी नेचुरली किनभने आई रियली इन्जोय द्याट प्रोसेस अफ एनालाइजिङ द पिएनएल एन्ड सी विच कम्पनी स्ट्यान्ड्स एट वाट लेभल सो द्याट्स वाट आई थिङ्क सो द फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट स्टेप इज यु रियली निड टु इन्जोय द होल थिङ एन्ड आई वोन्ट से लाइक 8वटा सब्जेक्टमा यु विल इन्जोय इक्वली एभ्रिथिङ बट यु रियली निड टु इन्जोय एटलिस्ट more than half of it so that you know what you can specialize it in future होइन because really like अरू एरिया जस्तो जस्तै अब हुन्छ नि अरू एरिया अफ स्टडी जस्तो चार्ट अकाउन्टेन्सीमा चाहिँ यही मात्र भन्ने हुँदैन यु हेभ सो मेनी अप्सन होइन अब कसैलाई कस्ट अकाउन्टिङ एकदम रमाइलो लाग्छ कसैलाई फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ एकदम रमाइलो लाग्छ कसैलाई फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एकदम रमाइलो लाग्छ सो यु क्यान डेभलप द स्पेसलाइजेसन विदिन इट र कसैलाई अडिटिङ रमाइलो लाग्छ होइन so there are a lot of options because chartered accountancy is so superior in terms of studying because it has a lot of option and at the same time the option bhitra pani there are so many criticalities ki you can analyze and deep dive into every knots and nooks you know and you can be expert of the smallest एउटा chapter ko pani smallest expert हुन सकिन्छ के हुन्छ नि त्यो हिसाबमा चाहिँ I will always focus कि तपाईं जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई भित्रदेखि इन्जोय गरेर त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ आफ्नो दिमागमा मात्र हैन कि आफ्नो ह्याबिटमा उतार्नुस् हुन्छ नि एभ्री डे जाँदाखेरि तपाईं एकदम स्टडी मटेरियल त डेफिनेटली पढिहालिन्छ पास्ट पेपर पनि पढिहालिन्छ द्याट्स हाउ यु पास द एक्जाम एन्ड यु गाइज नो बेटर देन मी बिकज तपाईहरु फ्रेश हुनुहुन्छ पढिराख्नु भएको छ एभ्रिथिङ आई डोन्ट र बिपिनजीले त्यत्रो कति धेरै कुरा शेयर गरिसक्नु भएको छ सो देयर इज अ लट यु क्यान डु इन द्याट स्पेस बट वाट आई सजेस्ट एट द सेम टाइम इज नेपालमा त्यत्रो धेरै लिस्टेड कम्पनीज छ पोसिबल हुन्छ नि जानुस् कुनै एजिएममा जानुस् पोसिबल हुन्छ भनेदेखि एनुअल रिपोर्ट्सहरू कलेक्ट गर्नुहोस् एन्ड लुक इन्टु द कम्पनीज एन्ड सी विच सेक्टर इन्ट्रेस्ट यु ब्याङ्किङ होला अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ होला अथवा सर्भिस सेक्टर होला होटल इन्डस्ट्रिज होला लुक इन्टु दोज इन्डस्ट्रिज के भइरहेको छ म्याक्रो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभहरू हेर्नुहोस् कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेको छ कसरी फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ भइरहेको छ वाट यु थिङ्क इज राइट वाट यु थिङ्क इज नट वर्किङ वाट यु थिङ्क इज रियली वर्किङ र how you see the work environment or industries or whole economy kind of moving around based on what you study kinane the ability to see things around you is equally important at the same time when you study your whole academics I know that is very important ra arko kura only enjoying is not excelling right enjoy the गर्ने yes तर what comes equally important is your dedication and when I say dedication it comes into the discipline and also the fact that you need to be consistent so dedication is always about your
कति कति तपाईँ कति गरिराख्नु भएको छ होइन त्यो प्लस कति कन्सिस्टेन्टली गरिराख्नु भएको छ किन भन्दा हाम्रोमा एकदम इभन म आई एम अल्सो गिल्टी अफ डुइङ द्याट र मैले पनि नगरेको होइन मैले नि गरेको छु लाइक 12 इयर्सको टाइममा चाहिँ मजाले 10 इयर्स चाहिँ ओके भोलि गर्छु भने अनि एक्जामको एक्ज्याक्टली 1 विक अगाडि अथवा एक्ज्याक्टली 1 मन्थ अगाडि अथवा वर्स देन द्याट एक दिन अगाडि चाहिँ पुरा सुत्दै नसुतेकन खाँदै नखाइकन पढेको गर्ने अनि हुन्छ नि एकदम एक्जाम फोबिक हुने अनि एक्जामको लागि मात्र पढे जस्तो गर्ने अनि सर्टिफिकेट आएपछि आई विल डु एनिथिङ र सर्टिफिकेट नै त हो सर्टिफिकेट पाएपछि एभ्रिथिङ विल बी सर्टेड आउट एक्चुअली पास त हुन देऊ भन्ने खालको कन्सेप्ट हुने this is all the concept that works for you at the moment but then it will start working against you after you pass out right now so that's where I really think कि तपाईले जब इन्जोय गर्न थाल्नुहुन्छ मेक श्योर यु आर डेडिकेटेड अल्सो बिकज डेडिकेसनको लागि कन्सिस्टेन्सी एकदम जरुरी छ बी इट हाफ एन आवर अ डे बी इट 1 hour a day or even 15 minutes a day उठ्न साथ हुन्छ कि सुत्न अगाडि हुन्छ कि जस्ट गिभ योरसेल्फ सम टाइम टु एब्जर्ब व्हाट यु वान्ट टु डु विथ योर 24 hours इन द्याट डे होइन अनि चार्ट अकाउन्टेन्सी यस्तो ब्युटिफुल कोर्स हो कि जहाँ तपाईँलाई फर्मेटले नै के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँ पढ्ने मात्र होइन तपाईँले एक्सपिरियन्स पनि बटुल्नुहोस् होइन तपाईँ आर्टिकलसिप गर्नुहोस् सो आई नो आजकल त इन्टर पछि मात्र आर्टिकलसिप हुन्छ तर एट दोज डेज इन माई डेज लाइक फाउन्डेसन पछि नै आर्टिकलसिप हुन्थ्यो सो आई वाज मोर इन्टु वर्किङ स्पेस इमिडिएटली आफ्टर फाउन्डेसन र इभन इन्टर पढ्दाखेरि पनि काम गर्ने प्लस हुन्छ नि पढ्ने टाइमको ब्यालेन्स गर्नु वाज quite a tough thing. As I assume those who do articleship and appearing for finals, it's quite a tough thing, you know. Every day gaera काम गर्नु पर्यो plus at the same time आफ्नो time manage गर्नु पर्यो पढाइलाई र पढाइको लागि छुट्टी पनि like limited हुन्थ्यो if I remember. I don't know what is provision right now. तर त्यो time management is huge chunk of what you become. र I think त्यो बानीले नै चार्ट अकाउन्टेन्ट्स हरूलाई यति डिसिप्लिन बनाइदिन्छ कि द्याट बिकम्स देयर हुन्छ नि लाइफ फिलोसफी के लाइक आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि 1 वर्ष पछाडि के गर्नु छ नि यु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट नाउ लाइक हाउ यु क्यान म्यानेज इट यु नो टु द एक्सटेन्ट पोसिबल नट एभ्रिथिङ इज म्यानेजेबल राइट नट एभ्रिथिङ यु क्यान फर्सी सो अजाइल हुनु पनि एट द सेम टाइम इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ केही पर्यो तुरुन्त गर्नु पर्यो भनेदेखि यस यु पुट एभ्रिथिङ एन्ड यु डु यो 100% टु गेट राइट based on whatever you know but at the same time थाहा भएको कुराको लागि प्लानिङ गर्नु पनि एक्ज्याक्टली इम्पोर्टेन्ट छ हैन सो त्यही भएर इन्जोय गरेको कुरालाई डेडिकेटेड वेमा कन्सिस्टेन्टली टाइम म्यानेज गरेर लाग्नु इज अर्को ब्युटिफुल कुरा र अर्को एकदम राम्रो कुरा चार्टर अकाउन्टेन्सीको मैले आज फर्केर हेर्दाखेरि what made me enjoy so much, what made me so unique versus those friends who did MBA or MBS or didn't choose to come to chartered accountant is the fact that we get 3 beautiful years of articleship. To be honest, tougher your articleship, better professional you will be. I know when I say tougher in terms of not only काम ma jane client ma haina ki how tough you manage yourself. Time management को कुरा मैले गरिहालेँ प्लस हुन्छ नि आफ्नो सर्कल म्यानेज गर्ने आफ्नो साथीभाइलाई टाइम दिने प्लस आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम दिने प्लस आफ्नो काम आर्टिकलसिपको पुरा गर्ने र एट द सेम टाइम जुन आफ्नो काम गरेको छ त्यो कुरालाई बुझेर गर्ने हुन्छ नि लाइक मेरो सिनियरले यति भाउचर चेक गरेर भनेको छ द्याट्स वाइ आइ एम चेकिङ दिस भाउचर भन्ने कन्सेप्ट कहिले पनि आफ्नो दिमागमा नल्याउनु होला किन भन्दाखेरि द्याट क्रिएट्स वर्क फर द वर्क कहिले पनि नगर्नुहोस् यो 3 वर्ष त यस्तो ब्युटिफुल इयर हो कि तपाईले इभन एउटा भाउचर चेक गर्नुहुन्छ र एउटा डेबिट इन्ट्री एउटा क्रेडिट इन्ट्री चेक गर्नुहुन्छ पनि व्हाट एक्ज्याक्टली द्याट इन्ट्री इज अबाउट त्यो इन्ट्री किन गरेको हो कसरी गरेको हो यु हेभ अल द राइट्स टु आस्क द हुन्छ नि क्वेशन्स and those questions can be silly questions but I don't think any question is silly question at the end of the day हैन सो तपाईले नबुझेसम्म तपाईले एकदम त्यो त्यसलाई हुन्छ नि न त्यो पानी नभएसम्म त्यो अर्गनाइजेसन तपाई जुन अर्गनाइजेसनमा आर्टिकलशिप गर्न जानुहुन्छ त्यो you assume yourself as a finance manager of that organization and see from that perspective and see कि त्यो entry किन भइरहेको छ त्यसको financial कस्तो छ you try to go around the thing and just don't confine yourself within the limits that your studies give you know the more you walk beyond your limits
that's where you will see how you can shine, you know, in the future. So that's where this becomes very, very important. And I'm seeing couple of things here, amendment questions, which is not for me, which is good. So that's what I really think. I think कि तपाईले enjoy गरेर dedicated भएर लाग्नु भनेदेखि everything is possible. And in my career, like as Hari sir said, like मैले finance join, internal audit join गरेँ, त्यसपछि I moved to finance and I never turned back because मेरो real interest was always finance and I enjoyed that. र नेपालमा finance controller भइसकेपछि I had an opportunity to move globally with Coca-Cola. As a result, I moved to Malaysia, जहाँ मैले Malaysia, Singapore, Brunei तीनटा country को चाहिँ financial manage गर्थेँ in terms of the total end-to-end business, हैन, त्यो sector को हाम्रो Coca-Cola world मा चाहिँ त्यसलाई business unit भन्छन्, हैन. त्यो मैले around 2.5 years त्यहाँ काम गर्दाखेरि मैले के सिकेँ भन्दाखेरि like नेपालको जुन economic stature छ त्यहाँ चाहिँ कति धेरै कुरा इम्प्लाइडै हुँदैन, कति धेरै कुरा फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स देखि लिएर कति टेक्निकलिटिज हुन्छ नि. अब त्यो बेला त टेक्नोलोजी पनि त्यस्तो स्ट्रङ थिएन, अहिले त आई क्यान सी इट्स मच बेटर, हैन. त्यस्तो टेक्नोलोजीको कुराहरू, फाइनान्शियल जस्तै एसएपी देखि लिएर अरू एप्लिकेसन्सहरूको कुराहरू द्याट वाज नट एक्जिस्टेन्ट एट अल, एटलिस्ट मेरो टाइममा. सो room to grow, room to learn was not that big. So when I moved out, I realized कि यसमा त कति धेरै कुरा गर्न सकिँदो रहेछ. It's like so broad. And at the same time, as I can को student, since मेरो base हुन्छ नि, मेरो knowledge was pretty strong, no matter which application, no matter which technology, at the end of the day, तपाईँको knowledge always supersedes the technology, right? If you are very clear on what core मा के हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ भनेदेखि, core को concept के हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले no matter how tough the technology becomes or how हुन्छ नि कति alien हुन सक्छ नि. अब तपाई कहीं जाँदाखेरि यो त के गरे जस्तो feel भए पनि के हो त तिमीले गर्न खोजेको के हो, tell me the crux of what you are trying to show भन्ने question ask garna sath chai you will understand what they are trying to do, and that really helped me. So what I realized when I moved out of Nepal ki no matter language barrier hola, technology barrier hola, ani aru जुनसुकै barrier भए पनि तर तपाईको core, तपाईको concept, if you have absorbed it inside you, then nothing is impossible, र nothing can be moved from you, हैन, because you know what to ask. That's why articleship ko time ma chahi the what you really develop inside you is the art of asking the correct question. कसैलाई पनि जति तपाईले जति पढ्नु भए पनि, जति स्कोर गर्नु भए पनि, जे गर्नु भए पनि सबै कुरा 100% कसैलाई पनि कहिले पनि आएको हुँदैन. So हाम्रो फिल्डमा the best thing what you can learn is how to ask the right question, how to ask the relevant question, how to deep dive into the certain problem, so that तपाईले त्यो problem को solution निकाल्न सक्नुहुन्छ. किनभने हरेक problem को solution त्यो problem भित्रै रहेको हुन्छ, हैन. Problem becomes problem because people just take it very superficial way to solve it. If you deep dive into any problem, there is solution inside every problem. That's how I look at it, हैन. So त्यही भएर those things really help. र अर्को कुरा म के एड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ I can र even any other board, है, मैले देखेको अर्को board like ICI, I can all these are very rich. They are very rich in terms of content. Where we slightly lag behind is maybe communication skills and presentation skills. I think आजकल त for that you have some GMSI course, हैन, final भइसकेपछि हाम्रो पालीमा त्यो थिएन. So I really felt that I had not much of exposure in terms of presentation and communication when as a student, except for the fact that I was enrolled in different forum like NCASA, I can go meetings, presentation, that's the only way to learn those skills. And
at the same time, आजको दिनमा पनि I think it's very applicable because that's how you gonna learn, हैन? So आफूलाई चाहिँ त्यो एकदम टेक्निकल नलेजमा मात्र सीमित नराख्नुस्, गएर चाहिँ बोल्ने, प्रेजेन्ट गर्ने, आफ्नो हुन्छ नि एउटा 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 अरा क्रिएट गर्ने. This is the beautiful time to do all those things which only can help you in the future. किनभने मैले आफ्नो career span like हरिसरले भन्नुभएको जस्तो 11 years inside my Coca-Cola in like 4 different geographical location in my global career so far. I have moved around and debit credit कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, कन्सेप्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, ROI को कन्सेप्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, क्यापिटल बजेट को कन्सेप्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन. तर what changes is how you communicate, how you present, how you make your general manager understand. Like एउटा फाइनान्स को मान्छे भएर एउटा नन फाइनान्स को मान्छेलाई कसरी simple terms मा कुरा बुझाउन सक्नुहुन्छ so that that person can make right decision for the organization is what you really need as a chartered accountant. Because chartered accountant सँग कुरा गर्दाखेरि त फाइनान्स नबुझ्ने कुरै हुँदैन. Like it's very easy talk. You can go into all the technical nomenclature and use all the jargons, and you can be super in that terms. So in real life, imagine you join as a finance manager in an organization and you have a general manager who is not from finance background. Mostly general managers are from marketing background or from creative background. मेरो एक्सपिरियन्समा एटलिस्ट आजको दिनसम्म. सो क्रिएटिभ मान्छेहरूको लागि अकाउन्टिङ इज सो वेग, इज सो टेक्निकल, राइट? फाइनेन्स बिकम्स रियली वेग. सो त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ आफूले सिम्प्लिफाई गर्ने, आफ्नो नलेज सिम्प्लिफाई गरेर एकदम सिम्पल लेम्यान ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ दिस इज दिस, द्याट्स वाइ दिस इज द राइट डिसिजन ओर दिस इज द रङ डिसिजन भनेर एउटा एनालाइटिक्स दिनु, एउटा प्रेजेन्ट गर्नु, हुन्छ नि अर्गनाइजेसनको रिजल्ट्सहरू सेयर गर्नु. द्याट्स अ भेरी 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 गुड क्वालिटी इन एनी फाइनेन्सियल प्रोफेसनल भनौँ न, होइन? त्यो कम्युनिकेसनमा, त्यहीबाट त्यो कम्युनिकेसन, त्यो प्रेजेन्टेसनमा वर्कआउट गर्नु पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट देख्छु. र मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा अर्को एकदम रमाइलो कुरा हाम्रो फिल्डको भनेको चाहिँ लाइक यो यति धेरै no matter economy move up or down, no matter organization ko reorganization bhayiरहेको छ, तर what they can go away with, they cannot go away with the need of finance, हैन? आजको दिनमा you will see a lot of things, especially your part of world like Americas मा चाहिँ a lot of things get outsourced, a lot of things are being used through BPOs, CMOs भनेको like हुन्छ नि अब अकाउन्टिङ त टोटली नै आउटसोर्सिङ छ भनेपछि how you retain yourself as an employee in an organization is not because you know accounting. It's a lot of time it's because the fact that you know how to share the results of accounting to the people who doesn't know accounting, right? So your lifelong process of converting the data into information, data and information are totally two different things. So the art of converting the data into information and at the same time communicating that information to the person in the way that he understands is a very important thing. So मेरो suggestion चाहिँ सबैलाई please be as much as part of the whole bigger gang of communication. र कहाँ गएर सिक्ने त, के गरेर सिक्ने भन्दाखेरि मैले देखेको एकदम राम्रो वे अफ हुन्छ नि लर्निङ चाहिँ एनुअल जनरल मिटिङ्स हो अर्गनाइजेसनको. यु क्यान बी देयर और आइक्यानले यति धेरै सेमिनार्स अर्गनाइज गरेर हुन्छ, कन्फरेन्सेस. दोज आर रियली गुड प्लेटफर्म्स टु गो एन्ड लर्न एन्ड इभन लाइक हुन्छ नि जस्ट ग्र्याब समवान who you think can help you and just get some insights, हुन्छ नि. र I will repeat myself, तर from my student life what I really remember is like grabbing the annual reports of different organizations and trying to analyze those reports, हुन्छ नि. अनि you know trying to go in their AGMs and listening to their CFOs what they say and listening to their board of directors on उनीहरूले कसरी फ्युचर आफ्नो प्रेडिक्ट गरिरहेको छ. all these कुराहरू, this is like really interesting and live stream of knowledge that they share, but it just goes away if we don't grab it on time. So I really think that. So र मैले भने I think मेरो
if I simplify, so मेरो mathematical दिमागमा, like Excel is always equal to enjoy plus dedication. I'm repeating myself. And then dedication is always equal to practical experiences plus consistency. So if you have these 5 components inside you, you're already there, and you can do anything in your life, be it Nepalma, be it Baira, be it auditma, be it finance, any field. Because once you become chartered accountant, when you are studying chartered accountant, to be sure within yourself like what you exactly want to do when you become chartered accountant is another big topic that you will get through when you pass, right? So when you're a student, maybe start digging yourself what you are really interested in, so that pass भएको दिनमा हुन्छ नि, when somebody asks you अब के गर्छौ त भन्दाखेरि, like you don't have to tell them let's see, because let's see means you are buying yourself another 5 years, and by the time you get into 5 years you may realize, oh, मलाई 5 वर्ष अगाडि मलाई यस्तो थाहा भएको भए म यस्तो गर्थे भन्ने कुरा नहोस्. So that kind of आफूलाई ग्रुम गर्ने कुरा, आफूलाई यत्रो यो नलेज, यो टेक्निकलिटिज, यो सबै कुराले आफूलाई ग्रुम गरेर आफूलाई एकदम परिपक्व बनाउने. आई थिङ्क त्यही भएर चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी चाहिँ मलाई एकदम मच्योर हुन्छ नि, एकदमै वेल इम्बेडेड कोर्स अफ स्टडी जस्तो लाग्छ, बिकज इट गिभ्स यु अल द पेरिफेरिज अफ वाट यु क्यान बी एज अ प्रोफेसनल, and also what you want to be as a professional, and at same time it has so many options within the same bucket that you can go and say, oh, I will just do this specific thing inside this, and I want to specialize in this, right? So I think that's where I stand, and I'm more than happy to share more of my experiences if anyone is interested, especially like हुन्छ नि अब खासै त्यस्तो एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी स्टोरी त होइन, तर I really think I was privileged to get right opportunity, and at the same time I never gave up. I never took things lightly on the face that jagir paihalyo, let's sit and relax. So for me the most important thing was I need to learn, I need to grow as an individual, I need to see myself moving up, and that's how the journey started. And I'm still in the process, I'm still in the path of growing, and I also every year I set myself an objective ki what I want from this year, and what I want to see at myself at the end of the year. So I think those are the things you can do for yourself. Set yourself some nice objectives and then work on it. And I don't think anything is impossible. Everything is possible, and everything is inside you. You just need to take that out. You just need to like पुरा हुन्छ नि, हाम्रो त्यो हिन्दू शास्त्रमा चाहिँ मन्थन गर्ने भने जस्तो हो, सबै कुरा तपाईँ भित्रै छ. You just need to do polishing and take it outside and make it ready for the world to see it. And at the same time, the most important thing that you need to realize is you all are students of I Can, and the word I Can has the word I Can itself inside it. So you can do whatever you want to do, and life is totally interesting. Life will be like totally beautiful the way you realize the core strength that you have inside you. र I think मैले 20 मिनट भन्दा बढी लिएँ. हरि सर हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ. It's perfectly fine, Prakriti, and everyone is so nicely listening to you, and they have been sending me messages. So inspiring. Thank you so much, Prakriti. No, anytime. Like I'm on LinkedIn and whatever, right? You guys can add me, and we can always have like some chit chat here and there whenever time allows. And if you guys have any question, like we can always come to me. I'm very easy to be questioned. र मलाई थाहा भएन नि, म एकदम अन द फेस भनिदिन्छु, मलाई थाहा छैन यार, यो त के हो थाहै छैन भनिदिन्छु. थाहा छ भनेदेखि I'll make my bone all 300, my 206 bones work to get you the right answer. So lot of compliments, lot of so inspiring. Warren Buffett also is there. Look. Warren Buffett is there. Oh my God.
No, I mean like there are a lot of young people who Of course. nickname, keep their nickname. Oh, I know that's aspiring. And if someone wants to be Warren Buffett, then that's the way to go. This is Suraj Sharma who is calling you sister, Didi. Look, you are so lucky. We have so many brothers and sisters. This is our family. I call it family. And I call them FCS, Future Chartered Accountants, They are like एउटा कुरा के भन्दाखेरि जहिले पनि पछि आउने generation is always smarter than the older generation. Yeah, they have to be. Exactly. So that's the biggest fact that I have realized. हुन्छ नि हामीलाई के हुन्छ नि मैले यस्तो गरे मलाई त्यस्तो थाहा छ भन्ने हुन्छ हैन तर you will see like पछि आउने like the generation will know that 6 months before you had known, like that's how the time goes. And I always admire young blood as they are always energetic and they are always right, no matter in which direction. I think Prakriti, you should stay for a couple of minutes to get more recharge because a lot of compliments coming here. A lot of people are, endorsing you, and so good to see. Thank you so much. Thank you so much, everyone. I feel like I have done one great job bringing in two generations together, and then you inspiring all of them. You have done better job than I could ever do myself. त्यही वारेन बफेटजीले सोध्दै हुनुहुन्छ यो सुन्दाखेरि एकदम रमाइलो लाग्छ पढ्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भनेर द्याट्स व्हाई आई कीप अन फोकसिङ कि इन्जोय गर्न एकदम जरुरी छ तपाईले इन्जोय गरेर पढ्नु भने मात्र इट वर्क्स इन्जोय गर्नु भएन र एक्जाममा स्कोर गर्नको लागि अथवा सर्टिफिकेट लिन्छु सर्टिफिकेट भएर चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भएपछि त सब प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा जानुभयो भनेदेखि लाइक इट विल डेफिनेटली बी टफ Exactly. It will not only be tough as a student, it will be tougher when you get a professional, Exactly. Like आफू प्रोफेसनल भएपछि आफ्नो साथीभाइहरू एकदम राम्रो गर्ने अनि म चाहिँ किन यस्तो भएन भन्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि because you don't like it in the core of you, I can also put in one word to Warren Buffett ji. By the way, we were talking about habits in the earlier session today. What you can do is, even if you don't like, keep on doing it. Keep on doing it, untiredly. Make it a habit. And then you will really develop the habit and you will start liking it. So once you make a habit, I remember Prakriti also mentioned about habit in the beginning. So even if you don't like, just keep on doing it. Even if you don't like, no matter. Later on, you can't help not liking it. You will like it. Okay, Prakriti, thank you so much. So we have thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. It was so good to hear you and much more inspiring. Now we're about to announce the result of essay competition. So I'd like to hand the mic to Pragati Bhuai, ma'am, and CASA's president. So mic is all yours, ma'am. Welcome. Thank you so much, Ranjita. Am I audible? Yeah, you are. Yes. Thank you so much, Ranjita. Thank you, Harish Kumar Silwal, sir. After hearing the speech, from today onwards, we'll start making a plan, set up from framework and work accordingly, right from today onwards. त्यसै गरी धन्यवाद चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट विपिन तिमेल सिन्हा सरलाई. Thank you for providing us techniques with us how to crack CA examination. This is going to be your tips and techniques will really help us to crack the examination. Likewise, I would like to heartily thank Chartered Accountant Prakriti Tuladar ma'am, the veteran of ANCASA, for teaching us how to excel in studies. And more than that, your journey has inspired us. You have motivated all of us, and also I would like to take this opportunity to thank you for your contribution in establishing this association. And through this platform till date, I think we have justified the purpose for which you established the association. And today too, with your presence, you have taken it to other height, I guess. I believe it's my pleasure. It's my pleasure, Pragati. Thank you so much. You guys are too kind.
And it feels so good to know that the first president, the founder of ANCASA, Chartered Accountant Sankar Kharel sir, and you are life partner. Yes, yes. I just got to know about that. I was thinking of, I once talked with one of the senior of ANCASA, Chartered Accountant Umesh Rajpande, to invite Chartered Accountants Sankar Kharel sir. And like, I got to know you were in Canada. And Yeah. actually these days we have to go to offices and we organize event in the evening time. And the True. time is exactly opposite. So I thought someday I'll plan it. It will be Of appropriate course. and I'll invite him. Yeah, of course. And, He loves ANCASA, so it is his baby. So whenever we talk about chartered accountancy, education, student life, like he always mentioned, oh, like he's really emotionally, connected with ANCASA. I'm sure. Even I do, because to at some point I was also a member and I was actively going around. I still remember, those issuing those books at that time, the magazine. I think the first ever Synergy magazine we issued. That was like, that's how we learned at that time, right? And that was something really, yes, really nice. we can imagine like the association has come to this height, like, Of but course. yet we find so much hurdles in our doing something. And I can understand how much hard and tough it would have been at that time. It was not even officially recognized, the struggles you did, like then after it was officially recognized. So thank you so much, ma'am, and your journey is inspiring. I would love to have you, and I would love to invite you in other sessions. Like many of the students would love to hear you again here. Thank you so much. And now I would like to announce the result of essay competition as well. Before that, I would like to thank the contributors, the judges, and especially Chartered Accountant Sayara Pokhrel ma'am for helping us. उहाँले चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूको चाहिँ नामलाई चाहिँ कोडिङ गरेर, ताकि त्यो बायस नहोस् भनेर कोडिङ गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जज प्यानललाई पठाउनु भयो. त्यसपछि स्कोर आयो फेरि, अनि उहाँले चाहिँ नम्बर्सहरू सबै गरेर सी हेज हेल्प्ड अस अ लट. स्टुडेन्ट एसोसिएसन हो तैपनि चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरूले यति धेरै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ. लाइक वी आर मोर देन थ्याङ्कफुल. एन्टायर ANCASA family is. And also I would like to thank the judge panel, Chartered Accountant Sri Prashad Bhandari sir, Chartered Accountant Avid Raj Bhandari sir, Chartered Accountant Vishnu Belvashe sir, Chartered Accountant Gopal Pangeni sir, and Chartered Accountant Kailash Joshi sir. And now I would like to announce the results. We have top 5. We have top 5. We have announced top 5, and I will start it from the 5th one. And before announcing, I would like to congratulate you and thank you for sending us. Thank you for taking your time and being a part of the competition. I would like to thank every participant for that, and special congratulations to the winners. The 5th position has been scored by Shraddha Nepal. Congratulations, Shraddha. Likewise, the 4th position holder is Muna Gautam. 3rd position holder is Viraj Giri. 2nd position holder is Arpan Rimal. Congratulations, Arpan. And the 1st position holder is Swikriti Nepal. Congratulations to all the winners. And the sponsor of the prizes to be received by the winners is Sikumar Foundation. And we will contact the winners again, and you will receive your prizes. And also, I would like to take this opportunity to congratulate Susmita Pandey for winning the competition, where we were supposed to write the sections and subsections that is of Companies Act that supersedes the sections and other subsections. So congratulations to all of you. And once again, thank you so much, Hari sir, for coming with the concept of this program. You have been organizing the competitions. This is turning out to be really helpful for all of us. Thank you so much, sir. Thank you to all the participants. Thank you. Now I'd like to hand over the mic to Hari Kumar Silwal, sir. Thank you, Pragati. Thank you, Pragati. Kailashji, I can see Kailashji here. I don't know how many of Vishnu Vijji also there. Lot of students, actually 22 students participated in essay writing. And when we sent to the evaluators, they were so surprised. I remember the words they uttered saying that, oh, students can write this good. We never imagined.
So that's the beauty, as Prakriti rightly said, new generations are coming up, growing and like, like anything. So that also puts challenges over us. Oh, we also have to upgrade just to survive in the market, next decades or so. And that's so interesting. And I congratulate everyone that from 5th to 1st, she has already announced. That's not only one thing we do. Every week we are doing some competition here out there. Susmita won. You remember, can you imagine she sent whole BAFIA and Companies Act provisions, what supersedes what another provision. That's not a joke, That's a complete study. Going inside only you can do all that. So I congratulate. And one more lady, I think Anjali also had sent, but she still has to redo the things. She'll send it later on. And Susmita is there. And Susmita won full scholarship for law coaching. And I thank Pramod. Actually, foundation was supposed to pay the fee, but he said, no, sir, so I'll sponsor it. So we have just become the bridge. We didn't have to pay anything. Anyways, it's not one time. A lot of people around the world whom we know and who knows us, and we are expanding the family. I just want to play a catalyst role, expanding the family, and maybe putting in some fuel or something in between, if the need be, financially or resource wise. So God has blessed me where I can spare a couple of few resources out of my personal spending. That's one. And we are yet to receive. Last time I had given one challenge, not the contest. Those who send 300 technical words on audit, that's only one. Susmita has sent it, but you have to do one more thing. Out of 300 words, you have to explain 30 words, any 30 words in between. And the idea is actually explained, but it was in the next seat. I think you didn't really? see it. Maybe I missed it. Anyways, I'll look into that. And we have extended one more week so that we can get more submission, so that it looks better. So you are already eligible. And you, so Susmita, is that helping in your study? Can you hear me? So can somebody unmute Susmita there? It has Susmita, helped me. you did two so many assignments. terms we haven't. Yeah. Yeah, it has helped me a lot because we have gone through surfacely through some of the words, but going deep down to the meaning makes sense for audit as well as laws. Yeah, that's great. That was the idea. Actually, I wanted you all participants to really understand and appreciate how using the technical terms helps score more. Because Bipin also mentioned about it and Prakriti also mentioned about it, and so many of you know that, I guess. And another one is superseding provision, linking one provision to another provision and trying to understand which one supersedes which another one is very, very important when you sit for exams and you have to answer a particular question. So because we can't do everything that you have to do, because you are the leader, you are your own master. We just ignite, we just challenge, or you just like guide you. That's it. And for the next time, I'm thinking like a handwriting competition. You'll get you'll get the notice shortly from NCASA. Handwriting competition. You'll get the rules and how many pages or how many lines, the margin and everything. I think handwriting is important, as I mentioned earlier, because we are still in traditional examination system, pen and paper. And when we say handwriting, it has to be, legible. It has to be little more beautiful as far as possible. But Vipin had a different, thing to say. He was saying my handwriting was the worst, but I still got the gold medal.
I don't know. I have not seen his handwriting, but he must be right. He should be right. But there is nothing harm making it better, you know. So we'll have a handwriting competition for next week, and that 300 word submission is still open. And these five people, we have got awards in essay writing. You will get your book awards. For the fifth one book, all the way for the first one 5 books. We have a fixed official book supplier for all these competitions. Here and elsewhere also we do a lot of book gifting, the foundation and myself. So NCASA will inform you how to collect the books. Last time actually we delivered to home because it was so difficult to come out, and this time we'll be requesting you to go and collect it. You can also choose that way because that's easier for you. You can, if I send some books, you might already have in your shelf and makes no sense. So that's it from my side. And Pragati, do you want some judge to speak up a few words? Kailash will speak, sir. Sir, Okay, do you please. have any judges present here? That would be great if they could say something about how the essays were and what should we be doing to improve that. Kailash ji, you will do that, please. Hello, am I audible? Yes, yes. Yeah, please, very much. Thank you, sir, and thank you entire NCASA team. Sir, as you Kailash ji, your voice is breaking little bit. गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हरि सरलाई फेरि म थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु। यसमा चाहिँ अरु त मैले के भन्ने Kailash ji, can you make it only audio? I think that will be better because your data or internet is not supporting well. If you make it, can you try making it only audio for a while and then let's see how it works. Connection is not working, sir. Looks like. Do you have any other judge panel member here in the room? Yes, sir. Yes. Hello. Yes. Yes. I think his internet connection is weak, sir. Looks like, yeah. Do we have any other judge panel member here? No, sir. Avin sir has just. Maybe Saira? Saira. No, sir. Okay. There is no one. Hello. Yes, we can hear you now. Kailash. Kailash, you can speak. मेरो आवाज क्लियर नआएको बोलिरहेको छु। Santosh? Yes, sir. Looks like we'll have to invite him next Sunday
Let's wrap up because like he's not much audible. Looks like there is some technical issue. Okay, sir. Ranjita Cholagai. Ranjita, Thank are you, you there? everyone. Thank you so much for your thank you so much for your valuable participation. अन्त्यमा चाहिँ मैले के भन्न चाहे भन्दा त्यो सूर्यलाई पनि उदाउनको लागि बिहानीको प्रतीक्षा हुन्छ. And here we are just normal human being. So don't panic, don't hurry, don't worry. Just wait for the right time to knock your door. Keep going. We can do it. And yes, we will do it. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Good night. And good morning to Prakriti. Have a great day. Great weekend. Good time. Yeah. Thank Okay. you so much. It was Bye-bye. nice with you guys. Thank Bye. you once Okay, again. thank you to everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am. हामी सेसन इन्ड गरिदिउँ है अब.